पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो तेरा आवाज सुना यस लॉन्ग लिव Situation now. Sir, please. Sir. एक मिनट. Only one minute, sir. सिचुएशन इज पीसफुल Sir, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं सिचुएशन इज पीसफुल वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन 24/7 एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर वैसे कितने कहाँ लेके जा रहा है सर? अभी आई विल गिव यू नहीं सर बोल के जाइए ना सर. प्लीज और यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट क्या हुआ था? सर ऐसे मुँह क्यों फिर रहे हैं आप? सर हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है सर मीडिया सर प्लीज आप कुछ तो बोलिए सर आई टोल्ड यू नो स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है सर अभी तो इतना बोल रहे स्टूडेंट को कहाँ ले जा रहे स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है से सर स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है कुछ नहीं इधर ही है डिटेंशन सेंटर कहाँ है सर सर एडी नगर ओके कब तक छोड़ देंगे सर छोड़ देंगे 1-2 घंटे में अपना जगह में लो
हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो तीव्र आवाज से चले What is the situation now? Sir, please. Sir, एक मिनट. Only one line, sir. Situation is peaceful. सर अभी यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं, situation is peaceful. We are monitoring the situation 24/7. So everything is under control. सर वैसे कितने को कहाँ लेके स्टूडेंट जा रहा है सर? अभी? I'll give you that. नहीं सर, बोल के जाइए ना सर. प्लीज कौन यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट क्या हुआ था? सर ऐसे मुँह क्यों फिर रहे हैं आप? सर हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है सर ऐसे मीडिया सर प्लीज आप कुछ तो बोलिए सर I told you now. स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है सर अभी तो इतना बोल रहे स्टूडेंट को कहाँ ले जा रहे स्टूडेंट को कहाँ लेके जा All रहा are है safe. सर स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है कुछ नहीं, इधर ही है, डिटेंशन सेंटर है. कहाँ है सर सर एडिनगर. एडीनगर. ओके. कब तक छोड़ देंगे सर छोड़ देंगे 1-2 घंटे में. अपना जगह में लो.
हमारी मांगे पूरी करो तेरा आवाज से साला yes sir long live yes sir long live What is the situation now? Sir, please. Sir, एक मिनट. Only one line, sir. Situation is peaceful. सर, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं, situation is peaceful. We are monitoring the situation 24/7. Everything is under control. सर, वैसे कितने को कहाँ लेके जा रहा है सर? अभी? I'll give you. नहीं सर, बोल के जाइए ना सर. प्लीज और यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट क्या हुआ था? सर, ऐसे मुँह क्यों फिर रहे हैं आप? सर हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है सर ऐसे मीडिया सर प्लीज आप कुछ तो बोलिए सर I told you now. उस स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है सर, अभी तो इतना बोलिए, स्टूडेंट को कहाँ ले जा रहे स्टूडेंट को कहाँ लेके जा All रहा are है safe. सर उस स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है नहीं, इधर ही है, डिटेंशन सेंटर है, कहाँ है सर सर, इधर ना. एडी नगर. ओके, कब तक छोड़ देंगे सर छोड़ देंगे 1-2 घंटे में. अपना जगह में लोग
Obo Hambai, Obo Biriguras Thai, Juntini or Uskang Chini TISF by TSF Jutomiliwi, Kashabonda Kokachini, Roman script Niti, Borok Hepana Mani of Haja, Hamini Portion or Kasu Rajaka, only this the colors on the bonus and or Kasu Tony Jack Night, Ojaka actor 10 Chakapono, Gurinan Chingragalaknai, How one Subjago, Chini Andalon success in your sector. रेल माल खुंचाल होने रहे कॉक दसाई नहीं किन्हरो बरोबर कॉक सका बरोबर न टोटली सका और जगह तेकुन चोलिना नि सुदु गुरुजागलक नरो ऑफ फ्लाइट नहीं बरोबर का ऑफ फ्लाइट माता Long live!
nó quay chân tất cả nó thì दस तारिखनो जों कक लाइजाक जे जों रेलवे दाय रुट ब्लकेट खायनो हानाय आमनि कारण खायसेनो आमके चिनि मानि कक जों तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय स्क्रिप्ट जोंनो चिनि सुजुग मतेरिया आसुक बसर जोंनो जों खालाय फैमानि पार्मानेन्ट याफानो अपशनल दंमानि अपशनल पयजोसा कैंसिल खायनानै नाय बर जे जोंनो जोंजाल खेलायनाय मानि चिनि जे बुसापति रनो जोंजाल खेलायनाय मानि आ जोंजालनि काटिनेन बागै दिनै जों रेलवे बिरगुदास और फाइ जों कासुनानि बाद्यंखा कामनिखै जों चिनि चेराइरंनि थिनां नष्ट खायमांला चिनि जेंखा आंखा जों तो चिनि परिथाय परिबैखा किया चिनि बुसापति रंनि चिनि चेराइरंनि थिनांनो जों नासिगिनो दिनै रोमान स्क्रिप्ट न सापर्ट खायो टीआईएसएफ नि रिंजाक जे indefinite उनको खाजाक आमोतै जों जे सल्यूशन नि यासाक जे जों बन्दा कमानि बा स्ट्राइक एबा रुटवे ब्लक बाय रेलवे ब्लक खालामनि आमनो रुगिनो जों दिनै फाइसक होजाक चिनि लोगि दङ चिनि मान्दै तै चिनि टीएस टी प्रमोटनि आदं चिनि टीआई टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेन्ट जो गाय yang दङ जों जतन आरो टी प्रमोट टीडब्ल्यूएफ तै वाईटीएफ तै टीएसएफ मिलुगि जों दिनै चराइरनो तुयै जों दिनै आरो रुंगो रेलवे ब्लक पाइके रेलवे ब्लक खालामनि यागुलो बंनि एसिस्टेंट कमान्डेन्ट जे रेलवेनि एसिस्टेंट कमान्डेन्ट जों बे कक सावै बरगो आसुक जरा फाइमानि और बाय 100 मिटार गाया आसुक जरा फायै बंग रेल न तेसे बरक उल्टा किखलि दाल माथागा आम समनि फान चिनि सेरारनि फान हानि बागै जों जुदि थांसा जंखाय चिनि सेरारनि फान चिनि सेरारनि भबिष्यत जों नासिगै जों जुदि थांसा जंखाय जों चिनि जे दिनै आन्दोलन जों एचिभ खालायनाय जेसे रोमान स्क्रिप्ट सिरिनानै जों बाध्य खायनाय गामिनि जों नुगै दङ दाबो ककब्रक सिना थाखाय दै सिटिनि जों ककब्रकनि जे अल्फाबेट दङनि आजों कसकरै आम कसकरै सुदु इंराजि बे सिनानि बा रोमान स्क्रिप्ट सिटिनि सिम जों आम गथ'गरि मानो अमाय गोबां मावात दं कायसे गोबां मावात दं आते खरसा फाइबियो गादेबो नगरि देगताबो स्कुल हयते कलेज हयते इभेन यूनिवर्सिटी पॉइंट से ऑप्शनल इंग्रजी दं बा रोमान स्क्रिप्ट दं गा फटासक फाइबियो खरसा देवनागरि खनै ते खरसा फाइबियो गादेबो बांला हनै पत्र पद खाइसिनो चिनो दफानो सिगुन बा बर जेबो साइदुक दं आमनि मुक्ति मानान कायसेनो थानसकाय जों जुदि सबक लायके जों रोमान स्क्रिप्ट मानाय तै बर रियाबो थांमांला हायनि बगै जों नो मीडिया हयते जों बंनो जानान रोनान मुसुङो जों किसां मानो दबखाय कमजुरिया जों गोथैया दा बुचि सागो थै दं जे थै दं जों सबक खालाय थानाय फायदि हायके आं जे जरनाय चिनि आदं अकरानो दा जमुनो किसा कक सानान nó quay chân tất cả nó thì sini Roman script sini tiba khas tebo sini dokan bagai
om kaisa contentious issue brai om prolong jak naidi sini tipra hastewo sini borokno जों दाबो नों आंखौनो जोंनो unwillingly जोंनो खायदि होनो जोंनो एक्सेप्ट खायदि होनो जोंनो खायदोङो आंनि गभर्नमेन्टआव आंनि जुतानि साइज आं गाव 6 नाम्बार आरो 5 नाम्बार जुता साइज कारि दङ आं मो कस्त खाय काइमा दङ आं मो जुता साइज मिलियानि साइज गोनां कस्त काइमा दङ इनो मा हाके जोंनो बिब्रन्त खाय दङनि आंनि गभर्नमेन्टआव चिनो मो अनेक प्रलong चिनियो डिमान्ड जे चिनि कक खाय Sini Tibetan Burman language no, Burma research kai, only the final solution could be the right way to write our language would be in Roman script. Amono tinya sungno government rock, subsequent government rock, sungno all script na kai no hamnai, all kam no sum kai no na thongnai hindi sungno kai tongmuni, ani bukhani kogno bor naya. No tini media parang semana, 2000 cairo. Tipra hastewo koidro sokar commission kaisa khajaka omone je bini finding go nukjakha o jaga rang songnai rok sebu khanai rok maximum overwhelmingly 74% borok roman skill banyo chini kokno sikangkai hamphuknai hnai je report bohanyo omone report bo sedam maya omone report ni ko omone basis sabai tini samukai ya tahun bagai tini ane borok, kemudian North Eastern ni state ni Shanghai borok, dafarok, borok ni optional language tanggu, borok nether, borok English by simano, Cina orang sini script no kau borok no semua script by sini hema pun se, Cina mana sana kasih tanggu, on bagai tini TSF, tapi kemudian songtan, satu songtan rok, Cina tipra mota, YTF, TWF, Cina sabana, Cina sabana makanya orang andron no Kotor makanya nih, sengkira pajak. Hapang jadi gue sini ya kan orang khusus orang Allah makas mungkong nih. Nah sini ya mau sakle mungkong tiasa baik, jamu indefinite sini strike nih, jamu hapang orang khusus. Ini nih salah boja kasus jago itu. Sengkira mau most of the kesini jalan lama kasus dari national highway yang bahannya ini kau Hezamarawa. Ainggo nini kowo ramsrangkado amake je bibinno je point no jeng sara hastiwano kahuja tapsu jorala hapang ni borok ke fain nubjak pake ba kokthaya safai mana to dasapon dasung kon khame ko sung wet kaitango jeng donde jeng boni hapang ni borok jana kok sanai sung immediately sung to samna sung amjung nanya Obo hambai, obo biriguras thai, jengkini oro usgang sini TISF by TSF juto miligui, kaisa bonda ko sini Roman script ni tie, borok hai pana mani ya phaja, phameni pore sengoro kasu ira jaka,
অনির্দিষ্টকালের জন্য বঙ্গ সিংহর কাশুতনি জাগনাই ও জায়গা একটা ট্রেন চাকাফানো গুরিনান চিংরগলাখনাই খাওয়ান সুবজাগ চিনি আন্দোলন সাকসেস সিংয়া সাকজরা রেল মাল খুংসালনের বাকি কক দা সাইনে খানার বড় কক সাকা বরন সিং টোটালি সাকা ও জায়গা তাই কোনো চলিনানি সুযোগ রোজাগলাক নর অফ ফাইটার নেই বড় কাক অফ ফাই মারা दस तारिखनो जों कक लाइजाक जे जों रेलवे दाय रूट ब्लकेट खायनो हानाय आमनि कारण कायसेनो आमको चिनि मानि कक जों तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय स्क्रिप्ट जोंनो चिनि सुजुग मतेरिया आसुक बसर जोंनो जों खालाय फैमानि पार्मानेन्ट याफानो ऑप्शनल दंमानि ऑप्शनल पयजोसे कैंसिल खायनानै नाय बर जे जोंनो जोंजाल खेलायनाय मानि चिनि जे बुसाबुति रंनो जोंजाल खेलायनाय मानि आ जोंजालनि काटिनेन बागै दिनै जों रेलवे बिरगुदास और फाइ जों कासुनानि बाजंखा तामनिकै जों चिनि चेरायरंनि थिनां नष्ट खायमांगला चिनि जेंखा आंखा जों तो चिनि परिथाय परिबायखा पिया चिनि बुसाबुति रंनि चिनि चेरायरंनि थिनांनो जोंना सिबिनो दिनै रोमान स्क्रिप्ट न सापर्ट खायो टीआईएसएफ नि रिंजाक जे indefinite उनको खाजाक आमोताय जों जे सल्यूशन नि यासाक जे जों बन्दा कमानि बा स्ट्राइक एबा रूटवे ब्लक बाय रेलवे ब्लक खालामनि आमनो रुगिनो दिनर फाइसो खजाक चिनि लगितंग चिनि मानदाय तै चिनि टीएस टी प्रमोटनि आदं चिनि टीआई टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट जो गाय yang तंग जों जतन आरो टी प्रमोट टीडब्ल्यूएफ तै वाईटीएफ तै केएसएफ मिलुगु जोर तिनि चरायरंनो तुयै जों तिनि आरो रुंगो रेलवे ब्लक लायके रेलवे ब्लक खालामनि यागुलो बंनि असिस्टेंट कमान्डेंट जे रेलवे नि असिस्टेंट कमान्डेंट जों बे कक सावै बरो आसु जरा फायमानि और बाय 100 मिटार गाया आसु जरा फायै बंग रेल न तेसे बरो उल्टा किबलि दालमा थागा आम समनि फान चिनि सेरारनि फान बाय हानि बागै जों जुदि थांसा जंखाय चिनि सेरारनि फान चिनि सेरारनि भबिष्यतन जों नासिगै जों जुदि थांसा जंखाय जों चिनि जे दिनि आन्दोलन जों एचिभ खालायनाय जेसे रोमान स्क्रिप्ट सोलिनानै जों बाध्य खायनाय गामिनि जों नुगै दं दाबो ककब्र सिना थाखाय दै सिटिनि जों ककब्रनि जे अल्फाबेट दंमोन आजों कसगरै आम कसगरै सुदु इंराजि बे सिनानि बा रोमान स्क्रिप्ट सिटिनि सिम जों आम गथ'ग्रिबानो अमाय गोबां मावाद दं कायसे गोबां मावाद दं ते खरसा फाइबियो गादेबो नगरि देगताबो स्कुल हयते कलेज हयते इभेन यूनिवर्सिटी पॉइंट से ऑप्शनल इंग्रजी दं दंबा रोमान स्क्रिप्ट दं दंगा फटासे फाइबियो खरसा देवनागरि खनै ते खरसा फाइबियो गादेबो बांला हनै पत्र पद खायसिनो चिनो दफानो सिगुन बाग बर जेबो साइड दं आमनि मुक्ति मानान कायसेनो थानसाखाय जों जुदि सबक लायके जों रोमान स्क्रिप्ट मानाय तै बर रियाबो थांमांगला हायनि बगै जों नो मीडिया हयते जों बंनो जानान रोनान मुसुङो जों किसां मानो दरबखाय कमजोरिया जों गोथैया दा बुचि साखौ थै दंखो जे थै दंसो जों सबक खालाय थानाय हयते हायके आं जे जरनाय चिनि आदं अकरानो दा जमुनो किसा कक सारानो
Roman scooter mắc thủy nơi. Roman scooter mắc thủy nơi. DSF long live. 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 Sini Roman script, sini Tripura Festival, sini dokan bagai, kaisa contentious issue berai prolong unjak. Naji sini Tripura Festival, sini borokno, जों दाबो नों आंखौनो जोंनो unwillingly जोंनो खायदिहैनो जोंनो accept खायदिहैनो जोंनो फाइखाङो आंनि गभर्नमेन्टआव आंनि जुतानि साइज आं गाव 6 नाम्बार आरो 5 नाम्बार जुता साइज कारिखौ आङो खस्थ'खाय गायबा दं आङो जुता साइज मिलियानि साइज गोनां खस्थ'खाय गायबा दं इनाव मा हायके जोंनो बिब्रान्त खाय दंमोनि आंनि गभर्नमेन्टआव सिनो मा अनेक प्रलं सिनियाव डिमान्ड जे सिनि कक खाय Sini Tibetan Burman language no, Burman research kai, only the final solution could be the right way to write our language would be in Roman script. Amono tinya sungno government rock, subsequent government rock, sungno all script na kai no hamnai, all come to some kind of night from Hindi sungno kai tomuni, ani bukani kogno borg naya. No tini media panels hemana, do you hazard Chairo? Tripura Festival, Kodro Soccer Commission Kajaka. Omen the benefit finding go, Nukzaka, all the gardens, Sunday Rock, Cebu Kanye Rock, maximum overwhelmingly 74% for rock. Romans Kilibanyo, Chini Kokno, Sikankai, Hampuna, they report Bohano, Omni put was a dog Maya. Omni put him Omni basis of high, Tennis Hamakaya. Tahun bagai tini ani borok, kemudian Northeastern ni state ni Shanghai korok, dafarok, borok ni optional language tanggu, borok neither, borok English by simano, Cina orang sini script no kau borok no Roman script by sini hema pun se, Cina mana sana kasih tanggu, on by tini TSF, tais kemas sontan, satu sontan rok, Tina Tripura Mota, YTF, TWF, Tina Osabano, Tina Sawa makanya orang andron no Kotor makanya nih, sengkira pajak. Hapang jadi gue sini ya kan orang khusus cara all lama kas mungkong nih. Nah sini ya mau sakle mungkong TSF bay, jamu indefinite sini strike nih, dia hapang orang khusus. Ini nih salah boza kasus jago itu. Sengkira mau most of the sini jalan lama kasus jak, by national highway, yang makanya ini kau Hezamarawa. Ayang kau ini kau Ramsaranga do, amakai je bibino je point no, jeng cara festival no kasus. Tapi sejarah lah hapang nih borok ke fine nubjak pakai apa cocktail atau sampai mana tuh? Dasar pun dasar pun kami kau seng wait kayak jamu, nanti jeng pun nih hapang nih borok, jangan kau sana seng immediately seng sama seng abjung nanya. Roman scooter mắc thủy nơi. DSF long live. DSF
Obo hambai, obo biriguras thai, jeng tini oro uskang sini TISF by TSF juto miligui, kaisa bonda kaka sini Roman script ni tiye, borok haipana mani ya phaja, phameni pore singoro kasui rejaka, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বঙ্গ সিংহর কাশি তনি যাক নাই ও জায়গা একটা ট্রেন চাকা ফোন গুরিনান চিংগ্র গলাক নাই খাওয়ান সুযোগ চিনি আন্দোলন সাকসেস সিংয়ের সাকজরা রেল মাল খুঁচালানোর বাকি কক দা সাইনে কেনার বড় কক সাকা বরণ সিং টোটালি সাকা ও জায়গা তাই কোনো চলিনানি সুযোগ রজাগলাক নর অফ ফাইট নাই বড় কাক অফ ফাই মাতা दस तारिखनो जों कक लाइजाक जे जों रेलवे दाय रुट ब्लकेट खायनो हानाय आमनि कारण खायसेनो आमखौ चिनि मानि कक जों तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय स्क्रिप्ट जोंनो चिनि सुजुग मतेरिया आसो बसर जोंनो जों खालाय फैमानि पार्मानेन्ट याफानो अपशनल दंमानि अपशनल पयजोसे कैंसिल खायनानै नाय बर जे जोंनो जोंजाल खेलायनाय मानि चिनि जे बुसाबुति रनो जोंजाल खेलायनाय मानि आ जोंजालनि काटिनेन बागै दिनै जों रेलवे बिरगुदास और फाइ जों कासुनानि बाद्यंखा तामनिखाय जों चिनि चेरायरंनि थिनां नस्त खायमांगला चिनि जेंखा आंखा जों तो चिनि परिबायखा किया चिनि बुसाबुति रंनि चिनि चेरायरंनि थिनांनो जोंना सिगिनो दिनै रोमान स्क्रिप्ट न सापर्ट खायो TISF नि रिंजाक जे indefinite उनको खाजाक आमोताय जों जे सल्यूशन नि साकसे जों बन्दा कमानि बा स्ट्राइक एबा रूट वे ब्लक बाय रेलवे ब्लक खालामनि आमनो रगिनो दिनै और फाइसक बजाक चिनि लोगि तंगो चिनि मानदाय तै चिनि TS ति प्रमोटनि आदं चिनि TI TWF नि प्रेसिडेन्ट जो गाय yang तंगो जों जतन और ति प्रमोट TWF तै YTF तै TSF मिलुगु जों और तिनि चरायरनो तुयै जों तिनि और रुंगो रेलवे ब्लक पाइके रेलवे ब्लक खालामनि यागुलो बंनि एसिस्टेंट कमान्डेन्ट जे रेलवे नि एसिस्टेंट कमान्डेन्ट जों बे कक सावै बरगु आसु जरा फायमानि और बाय 100 मिटार गाया आसु जरा फायै बंग रेल न तेसे बरक उल्टा किबलि दालुं माथागा आम समनि फान चिनि सेरारनि फान बाय हानि बागै जों जुदि थांसा जंखाय चिनि सेरारनि फान चिनि सेरारनि भबिष्यतन जों नासिगै जों जुदि थांसा जंखाय जों चिनि जे दिनै आन्दोलन जों एचिभ खालायनाय जेसेन रोमान स्क्रिप्ट सोलिनानै जों बाध्य खायनाय गामिनि जों नुगै दं दाबो ककब्रक सिना थाखाय दैसितिनि जों ककब्रकनि जे अल्फाबेट दंमोन आजों कसगरै आम कसगरै सुदु इंराजि बे सिनानि बा रोमान स्क्रिप्ट सितिनिसिम जों आम गथ'ग्रिबानो अमाय गोबां मावाद दं कायसे गोबां मावाद दं आते खरसा फाइबियो गादेबो नगरि देगो ताबो स्कुल हयते कलेज हयते इभेन इउनिभार्सिटी पयजोस ऑप्शनल इंग्राजी दं बा रोमान स्क्रिप्ट दं गाय फटोसो फाइबियो खरसा देवनागरि खनै ते खरसा फाइबियो गादेबो बांला हनै पद्रे पद खायसिनो चिनो दफानो सिगुन बा बर जेबो साइटुक दं आमनि मुक्ति मानान कायसिनो थांसकाय जों जुदि सबक लायके जों रोमान स्क्रिप्ट मानाय तै बर रियाबो थांमांगला
Hai ni bagai seng nong media baca seng pong no janan renan musungo seng kisang mano berbagai komjuria seng ketuya dah bucin sahaja tui jongko jet tui jongko seng coba kelai tanai Fajar hai ke angti jorana cini adung okorano dah jomono kisah koksaran Sini Roman script, sini Tripura Hastewo, sini dokan bagai, om kasih contentious issue berai om prolong unjak. Naji sini Tripura Hastewo, sini borokno, seng dabuk neng angkono, sengno unwillingly, sengno kaji ini, sengno accept kaji ini, sengno kaji ini, on the moment ro. Anin juta ni size angkau soy number, ana pas nama juta size kari tu. Angmo cost of kai bato, angmo juta size million size, karena cost of kai bato. Inoma hake sengno, biron to kai tongmuni, on the moment ro. Cina mo one prolong, cini yo demand, je cini kok kai, cini tibutan baman lengus no, kongmal research kai, nanya ini, only the final solution could be the right way to write our language would be in Roman script. Amono tinya sengno government rock, subsequent government rock, sengno all script na kai no hamnai, all kamdu cum kai no na thungai hindi sengno kai tongmuni, ani bukhani kogno borong naya. No tini media parang semana 2000 cairo Tripura Hastewo koidro sokar commission kaisa khajakka omone je bini finding go nukjakha o jaga rong songnai rok sebu khani rok maximum overwhelmingly 74% borok romance kiribanyo chini kokno sikyangkai hampunai hnai je report bohanyo omoni report bosendang maya omoni report ni ko omoni basis sakai tini samukai ya tahun bagai tini ani borok kemudian northeastern ni state ni Shanghai ingkorok dafarok borok ni optional language tanggu borok neither borok English ba simano chino rakai sini script no kau borok no sengma script ba sine hema punse seno mano seno kasu tanggu on bagai tini TSF tai kemudian songtan satu songtan rok sengtina Tripura mota YTF TWF sengtina o sabano sengtini sawa makanya o andron no seng kotor makanya nei sengtina pajak Hapang jadi gue sini ya kan orang khusus juara lama kas mungkong nai. Nah sini ya mau sakle mungkong TSF bay, jamu indefinite sini strike nai, jamu hapang orang khusus. Ini nih salah boja kasus jago itu. Sengtina mau most of the sini jelal lama kasus by national highway yang bahannya ini ingko Hezamarawo, ayang ini ingko Ramsaragado, amakai je bibino je point no. Sing cara Hastewo no kasus. Tapi juara lah hapang nih borok ke fine nubjak pakai apa koktai atau sampai mana tuh?
दासो बन्द जों खालामनायखौ जों वेट खालामो जों नङाबा जों बनि हापांनि बरक जों कक सानाय जों इमिडियेटलि जों सामनो जों आबजुं नायनाय Obo Hambai, Obo Biriguras Thai, Junkini or Uskang Chini TISF by TSF Jutomiliwi, Kasha Bonda Kokachini, Roman script Niti, Bora Hapana Mani of Haja, Hamini Correction or Kasu Rajaka, only this the colors on the bonus and or Kasu Tony Jack Night, Ojaka actor 10 Chakapono, Gurinan Chingragalak Night, How one Subjaga, Chini Andalon Chachas in your sector. रेल माल खुंचाल में रबके कॉक दसाई नहीं किन्हरो बरोबर कॉक सका बरोना सिंटुटाली सका और जगह तेकुन चोलिना नि सुदु गुरुजागलक नरो ऑफ फ्लाइट नहीं बरोका ऑफ फ्लाइट मारो Jolly,
Baik, ayo di kita mah. Belanya hambai, mai tone joto lukurok no. Sungtinya jagawa cini national highway route Assam Agartala route ni jasing tahu hatai kotor Bormura, wo cenggo jagawa ceng orang gedeng lajak, cini agitation orang jaga ceng canggih reka. Angkai hastani lukurok no, cini media ni bising pikir ceng awalnya sirnamu cenggo je, cini dia dadi awal kasini kok borok no romance clip by sungai mungkin cini exam rago, exam rago sirnan bagi, ceng tabuni sinia, ceng onek bosor ramui, cini berke burning issue, je cini kok no, cini adhikar no, cini man thade ceng, ini jadi ke sana ni nangka, awal ceng kintu sana ni tangguh ya, tapi bagi ceng awal hari besar ni, cini kok no ceng tahu bersih ni, bawa kok bersih sih ke, bawa script bersih ke ceng, abo kaham ke sih mana, abo ceng job tu ni saya mana, abo ni sarat Tripura ni, jarak Tripura sah jono jati, amser berok, प्राय 90% बरक न चिनी कक बरक न रोमांस की बेने ताजा abo ceng job tu ni saya mana kia bah je tahu hastani government, jadi kita cina sahabat itu kan, mana abo ektor fa cini jati ni sekolah na yo, cini je education university development tamu ni abo cina kasunan na yo, jadi cina abo kunu dunia mani ni niya, abo ni bagi ceng hastani je government thani abo cini dabi, je jatuhkan pada cini abo dabi na mani asal pernah to, even cina return bagi cina riakan kita cini abo je education abo indefinite ni bagi sarat Tripura cakka jam tangai, road blockade tangai, railway blockade tangai. Marna.
Alan dia musuh. Baik aja. Baik boleh. Baik, ayo di kita mah. আজকে আমাদের আন্দোলন এটা আজকের আন্দোলন না, এটা 1960 থেকে আন্দোলন চলছে, আরও চলবে যদি আমাদের এই আমাদের যে ডিমান্ডকে না মেনে, তাহলে এটা আরও আন্দোলন চলবে। এটা আমাদের ককবরক ভাষা, যেটা আমাদের রাইটস, আমরা চুজ করব এটা আমাদের স্ক্রিপ্টকে। তো গভর্নমেন্ট থ্রু টিভিএসসি ইম্পোজ করছে আমাদেরকে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে। আমরা বেঙ্গলি ভাষার বিরোধ নয়, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ছাত্রছাত্রীরা লিখতে এটা সহজ পায়। আর আমরা দেখেছি 2বার কমিশনও বসে এই জন্য, কিন্তু এটাকেও ডিনাই করে দিয়েছে তারা। এই জন্য আমরা এখানে আন্দোলন চলছে। যদি ডিমান্ড পূরণ না করা হয় তাহলে আপনাদের আন্দোলনটা কিরকম হতে পারে? আরও বড় আন্দোলন হবে। আমরা এখান থেকে ইনডিফিনিট পিরিয়ড আমরা এখান থেকে ছাড়বো না। এই রুটটা বন্ধ থাকবে, সারাত্রিপা বন্ধ থাকবে যদি আমাদের ডিমান্ডকে চালু না করে। আমার নাম অপু দেববর্মা, আমি টিআইএসএফ জেরাঙ্গা সাব ডিভিশনে জয়েন করি। ये हम लोग का जो विषय है, ये हम लोग का जो भाषा ककबरक, ये हम लोग इंडिजिनस पीपल है यहाँ का। तो हम लोग का ये डिमांड सिर्फ एक ही डिमांड को लेके ये हम लोग का एजुकेशन आज किया जा रहा है, आज से शुरू किया जा रहा है। तो ये डिमांड है हम लोग का जो ककबरक लैंग्वेज, उसको हम लोग का अधिकार है कि हम लोग कौन सा स्क्रिप्ट में लिखना है। तो इस अधिकार को कम से कम हम लोग को दे दीजिए, ये हम लोग का डिमांड है। तो जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उनके पास एक ही हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को एग्जाम में हम लोग का जो बच्चे कर रहे हैं, अभी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोग को कम से कम एग्जाम में जो ककबरक भाषा को जो सब्जेक्ट हो उसको रोमान स्क्रिप्ट में लिखा जाए, और इसके लिए हम लोग को ये डिमांड है। मेरा नाम जितेंद्र देवबर्मा है, वाईटीएफ का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट।
Nanya dia musuh. Baik aja, baik kali ya. Baik, ayo di kita mah. ये एजिटेशन किसी की खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ नहीं है। ये हमारे भाषा कॉकबरॉक को रोमान से चालू करने के लिए हम लोग ये एजिटेशन कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये इंडिफिनिट पीरियड, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते सरकार, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। कौन सी जगह में चल रहा है? ये त्रिपुरा की सब जगह में चल रहे हैं, ऑल नेशनल हाईवे पे चल रहा है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते तब तक। क्योंकि ये डिमांड बहुत आगे से 1960 से चल रहा है, अभी तक हम लोग को लाइवली ले रहे हैं। और जो हम लोग का कॉकबरॉक बोलने वाले जो सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, ये सब चाहते हैं कि कॉकबरॉक को रोमन स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए, क्योंकि इसमें परफेक्शन आता है। और सरकार जो TBSE अभी देख रहे हैं, वो लोग हम लोग को इम्पोज कर रहे हैं बंगाली में लिखने के लिए। तो ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे फील करते लिखने के लिए, इजी फील करते, वही हम लोग चाहिए। Nanya dia musuh. Baik aja, baik kali ya. Baik, ayo di kita mah.
বেলাইনে হামবাই নাইতনে যত লোক রাখনো जों तिनिया जायगायाव जोंनि नेशनेल हाइवे रुट आसाम आगरतला रुटनि जे जों ताव हाथाइ कतर बरमुरा ओ जों जायगायाव जों आरो गेटिं लाइजाक जों एजुकेशन जायगा जों चांगि रेखा ओमफ्राय हास्तनि लोक रखनो जोंनि मिडियानि बिसिंतिके जों अबनो सिरनामु जों जे जोंनि जे दाबि अबगासिनि कक बरकनो रोमान्स स्क्रिप्ट बाय जोंनि जोंनि एग्जाम दगो ओ एग्जाम दगो सिरनाम बगै जों दाबोनि सिनिया जों अनेक बोसोर रमै चिनाव एक बार्निंग इशू जे चिनि कक न चिनि अधिकार न चिनि मान थाइदे जों चिनि जेबो सानानि नांखा अबसों किन्तु सानानि दंमैया तानि बेंगे जों हानि बोसा आंनि चिनि कक न जों तामे बासिनाय बे कक जों सिगेके बे स्क्रिप्ट बासिके जों आबो काहामके सिमाने आबो जों जत्तने साइमनो आबो बे सारा त्रिपुरानि जरा त्रिपुरासा जनजाति अंशर बरक प्राय 90% बरक न चिनि कक बरक न रोमान्स स्क्रिप्ट ने ताजाबो आबो जों जत्तने साइमनका केबा जे ताबो हास्तनि गभर्नमेन्ट जेबेके चनो साफुगि तंखा माने अबो एकतरफा चिनि जातिनि सिखोना नायो चिनि जे एजुकेशन बिसिदि डेभलपमेन्ट तमने आबो चनो कासुना नायो गासै अबो कोनो दिन मानि नेमिया आबोनि बागै जों हास्तिनि जे गभर्नमेन्ट थानि आबो चिनि दाबि जे जतकन पद चिनि अ दाबि मानि आसे पर्यन्त इभेन चिनि रिटर्न बाइके चिनि रियाकेन गाय चिनि अ जे एजुकेशन अबो इनडिफिनिट नि बागै सारा त्रिपुरा चाक्का जाम तंनाय रुट ब्लकेट तंनाय रेलवे ब्लकेट तंनाय Lagi musuh. Baik aja. Baik boleh. Baik, ayo di kita mah. আজকে আমাদের আন্দোলন এটা আজকের আন্দোলন না, এটা 1960 থেকে আন্দোলন চলছে, আরও চলবে যদি আমাদের এই আমাদের যে ডিমান্ডকে না মেনে, তাহলে এটা আরও আন্দোলন চলবে। এটা আমাদের ককবরক ভাষা, যেটা আমাদের রাইটস, আমরা চুজ করব এটা আমাদের স্ক্রিপ্টকে। তো গভর্নমেন্ট থ্রু টিবিএসসি ইম্পোজ করছে আমাদেরকে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে। আমরা বেঙ্গলি ভাষার বিরোধ নয়, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ছাত্রছাত্রীরা লিখতে এটা সহজ পায়। আর আমরা দেখেছি 2বার কমিশনে বসে এই জন্য, কিন্তু এটাকেও ডিনাই করে দিয়েছে তারা। এই জন্য আমরা এখানে আন্দোলন চলছে। যদি ডিমান্ড পূরণ না করা হয় তাহলে আপনাদের আন্দোলনটা কিরকম হতে পারে? আরও বড় আন্দোলন হবে। আমরা এখান থেকে ইনডিফিনিট পিরিয়ড আমরা এখান থেকে ছাড়বো না। এই রুটটা বন্ধ থাকবে, সারা ত্রিপুরা বন্ধ থাকবে যদি আমাদের ডিমান্ডকে চালু না করে। আমার নাম অপু দেববর্মা, আমি টিআইএসএফ জেরাঙ্গা সাব ডিভিশনে জয়েন।
কঙ্করকে রোমান দিয়ে চালু করতে হবে কঙ্করকে রোমান দিয়ে চালু করতে হবে কঙ্করকে রোমান দিয়ে মাসিরি নাই একটা সমাজ চলি নাই we want রোমান we want রোমান ये हम लोग का जो विषय है, ये हम लोग का जो भाषा कॉकबोरक, ये हम लोग इंडिजिनस पीपल है यहाँ का। तो हम लोग का ये डिमांड सिर्फ एक ही डिमांड को लेके ये हम लोग का एजुकेशन आज किया जा रहा है, आज से शुरू किया जा रहा है। तो ये डिमांड है हम लोग का जो कॉकबोरक लैंग्वेज, उसको हम लोग का अधिकार है कि हम लोग कौन से स्क्रिप्ट में लिखना है। तो इस अधिकार को कम से कम हम लोग को दे दीजिए, ये हम लोग का डिमांड है। तो जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उनका पास एक ही हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को एग्जाम में हम लोग का जो बच्चे कर रहे हैं, अभी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोग को कम से कम एग्जाम में जो कॉकबोरक भाषा को जो सब्जेक्ट हो उसको रोमान स्क्रिप्ट में लिखा जाए, और इसके लिए हम लोग को ये डिमांड है। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, YPF का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट। Nanya musuh. Baik aja dulu. Baik dulu ya. Baik, ayo dikit aman. ये एजिटेशन किसी की खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ नहीं है। ये हमारे भाषा कॉकबोरक को रोमान स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए हम लोग ये एजिटेशन कर रहे हैं। ये इंडिफिनिट पीरियड, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते सरकार, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। जगह में चल रहे हैं ये त्रिपुरा की सब जगह में चल रहे हैं, ऑल नेशनल हाईवे पे चल रहा है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते तब तक। क्योंकि ये डिमांड बहुत आगे से 1960 से चल रहा है, अभी तक हम लोग को लाइवली ले रहे हैं। और जो हम लोग का कॉकबोरक बोलने वाले जो सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, ये सब चाहते हैं कि कॉकबोरक को रोमान स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए, क्योंकि इसमें परफेक्शन आता है। और सरकार जो TBSE अभी देख रहे हैं, वो लोग हम लोग को इम्पोज कर रहे हैं बंगाली में लिखने के लिए। तो ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे फील करते लिखने के लिए, इजी फील करते, वही हम लोग चाहिए। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো,
লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Iya, musuh. Baik aja. Baik dulu ya. Baik, ayo di kita mah. Belanya hambai, mai tone joto look rakno. Sungpina jagawa chini national highway road Assam Agartala
road ni je sing tabuk hatai kotor bormura o chung o jaga o chung or getting laijak chin agitation o jaga chung changi rekha hangkai hastani luk rokno chini media ni bising tike chung obono sirnamu chung je chini je dabi obo kasini kok borokno romance script bai sunaming pen chini exam rago o exam rago sirnan bagui chung tabuni simia chung onek bosor ramui chini bakka burning issue je chini kok no chini adhikar no chini man thare chung ini যেহেতু সানানি নাংখা অবশ্যই কিন্তু সানানি দংময়া তামি বেঙ্গে chung o hani busa ngai chini kokno chung tami bai sinai bo ko bai chung sikeke bo script bai sikeke chung abo kaham ko simane abo chung jottone saimano abo bai sara tripurani jara triprasa জনজাতি অংশের বড়রক প্রায় 90% বড়রক no chini kok borok no romance script bene tajago abo chung jottone saimanka kiaba je tabo hastini government যেভাবে চুনো চাপবি টংখা মানে অব একতরফা chini জাতিনে শিক্ষা নাयो chini যে education বিসিটি ডেভেলপমেন্ট তমনি আবনে চুনো কাশুনা নাयो গাছে অব কোন দিন মানি নেই নিয়ে আবনে বাগে চং হাস্তিনি যে গভর্নমেন্ট থানি আবনে chini দাবি যে যতক্ষণ পর্যন্ত chini ও দাবি না মানি আছে পর্যন্ত ইভেন চুনো রিটার্ন বাইকে চুনো রিয়াকন গাই chini ও যে এডুকেশন অব ইনডিফিনিট রে বাগে সারা ত্রিপুরা চাক্কা জাম তংনাই রুট ব্লকেট তংনাই রেলওয়ে ব্লকেট তংনাই ধনতেরাসের আয়োজনে
Ini kakun ya. Ini kakun ya. Ini kakun ya. Ini kakun ya. Ini kakun ya.
Ini kapan ya? Ini kapan ya? Ini kapan ya? গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস Chini Ramsar constituency bising khobjak chini belkham kami ojao chung tini road block khaile tango chini je roman script je chini student angno je roman script suimaya bangla script suinani je force khale mani obon te chini khadumani eba chung chini justice manan bai chung tinaro joto chini leaders of TIS bongthung chini am chung joto leaders of chung tinaro khlaijak tang ke chung je maya samaya sak eba chini je demand na chung maya sak permanent solution maya sak chung tinaro chung kasu যদি ন অমো হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাই না হাজাং नेक्स्ट स्टेट टेक उनिन फिनाय जों अब साका हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड नेगोसिएसन जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालाय आथिं
Chini Ramsar Constitution Vision Khobjak Chin Bel Kami Ozao Chung Tini roadblock Hale Tango Chini je Roman script je Chini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinen je force Kalemani Obon de Chini Khadumani Eba Chini Justice Manan Boy Chintinoro Joto Chini leaders of TIS Bongtung China Arms and Joto leaders of Chintinoro Onkolaijar Tang ke chung je maya sang maya sak eba chini je demand sang maya sak permanent solution maya sak sentin orang sentin kasu jodi no omo haike chakka jam khaibo kuno success ing hangge next step rok bahai na hajang no next step tek bunin finai sangabo saka high level decision na nai sing to fana sing je chini demand ko se sing continue sing indefinite period ba sing tin strike nai na cheng Chini Ramsar Constitution Vision Khobjak Chin Bel Kami Ozao Chung Tini roadblock Hale Tango Chini je Roman script je Chini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinen je force Kalemani Obon de Chini Khadumani Eba Chini Justice Manan Boy Chintinoro Joto Chini leaders of TIS Bongtung China Arms and Joto leaders of Chintinoro Onkolaijar Tang ke chung je maya sang maya sak eba chini je demand sang maya sak permanent solution maya sak sentin orang sentin kasu jodi no omo haike chakka jam khaibo kuno success ing hangge next step rok bahai na hajang no next step tek bunin finai sangabo saka high level decision na nai sing to fana sing je chini demand ko se sing continue sing indefinite period ba sing tin strike nai na cheng Chini Ramsar Constitution Vision Khobjak Chin Bel Kami Ozao Chung Tini roadblock Hale Tango Chini je Roman script je Chini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinen je force Kalemani Obon de Chini Khadumani Eba Chini Justice Manan Boy Chintinoro Joto Chini leaders of TIS Bongtung China Arms and Joto leaders of Chintinoro Onkolaijar Tang ke chung je maya sang maya sak eba chini je demand sang maya sak permanent solution maya sak sentin orang sentin kasu jodi no omo haike chakka jam khaibo kuno success ing hangge next step rok bahai na hajang no next step tek bunin finai sangabo saka high level decision na nai sing to fana sing je chini demand ko se sing continue sing indefinite period ba sing tin strike nai na cheng Chini Ramsar Constitution Vision Khobjak Chin Bel Kami Ozao Chung Tini roadblock Hale Tango Chini je Roman script je Chini student Angno je Roman script Swimaya
बांग्ला स्क्रिप्ट सिनायनि जे फोर्स खालामनानै अबनो दिनै खादमानि एबा जों दिनै जास्टिस मानबाय जों दिनाव जत दिनै लिडार्स अफ टीआईएस बुंथुं दिनै आम जों जत लिडार्स अफ जों दिनाव अंखालायजा तांगे जों जे माया समाया सा एबा दिनै जे डिमान्ड जों माया सा पार्मानेन्ट सल्युशन माया सा जों दिनाव जों गासै যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গে নেক্সট স্টেপ রক বাহাय नाहा जों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जों अब साका हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालाय आजिं Jini Ramsar Constitution Vision Khobjak Jini Bel Kami Ozaw Jung Jini Road Block Kali Tango Jung Jini Je Roman Script Je Jini Student Angno Je Roman Script Simaya Bangla Script Sinan Je Force Kalemani Obon De Jini Khadumani Eba Jung Jini Justice Manan Boy Jung Jini Oro Joto Jini Leaders of TIS Bongtung Jini Am Jung Joto Leaders of Jung Jini Oro Onkhalaija Tange Ke Jung Je Maya Samaya Sak एबा जिनि जे डिमान्ड जों माया सा पार्मानेन्ट सल्युशन माया सा जों दिनाव जों गासै যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গে নেক্সট স্টেপ রক বাহাय नाहा जों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जों अब साका हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालाय आजिं Jini Ramsar Constitution Vision Khobjak Jini Bel Kami Ozaw Jung Jini Road Block Kali Tango Jung Jini Je Roman Script Je Jini Student Angno Je Roman Script Simaya Bangla Script Sinan Je Force Kalemani Obon De Jini Khadumani Eba Jung Jini Justice Manan Boy Jung Jini Oro Joto Jini Leaders of TIS Bongtung Jini Am Jung Joto Leaders of Jung Jini Oro Onkhalaija Tange Ke Jung Je Maya Samaya Sak एबा जिनि जे डिमान्ड जों माया सा पार्मानेन्ट सल्युशन माया सा जों दिनाव जों गासै যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গে নেক্সট স্টেপ রক বাহাय नाहा जों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जों अब साका हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालाय आजिं Jini Ramsar Constitution Vision Khobjak Jini Bel Kami Ozaw Jung Jini Road Block Kali Tango Jung Jini Je Roman Script Je Jini Student Angno Je Roman Script Simaya Bangla Script Sinan Je Force Kalemani Obon De Jini Khadumani Eba Jung Jini Justice Manan Boy Jung Jini Oro Joto Jini Leaders of TIS Bongtung Jini Am Jung Joto Leaders of Jung Jini Oro Onkhalaija Tange Ke Jung Je Maya Samaya Sak एबा जिनि जे डिमान्ड जों माया सा पार्मानेन्ट सल्युशन माया सा जों दिनाव जों गासै
যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাय ना हाजों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जोंबो सागा हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालामनाय आजिं Tini Ramsar Constituency Division Khobjak Tini Belphang kami Ojau Jung Tini roadblock Khalai Tango Jung Tini je Roman script je Tini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinan je force Khalimani Obon Tini Khadumani Eba Jung Tini Justice Manan Boy Jung Tini Oro Joto Tini leaders of TISF Bongtung Tini Am Jung Joto leaders of Jung Tini Oro Khalaijar Tang Yake Jung Je Maya Sang Maya Sak Eba Tini je demand Sang Maya Sak permanent solution Maya Sak Jung Tini Oro Jung Tini Kasur যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাय ना हाजों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जोंबो सागा हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालामनाय आजिं Tini Ramsar Constituency Division Khobjak Tini Belphang kami Ojau Jung Tini roadblock Khalai Tango Jung Tini je Roman script je Tini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinan je force Khalimani Obon Tini Khadumani Eba Jung Tini Justice Manan Boy Jung Tini Oro Joto Tini leaders of TISF Bongtung Tini Am Jung Joto leaders of Jung Tini Oro Khalaijar Tang Yake Jung Je Maya Sang Maya Sak Eba Tini je demand Sang Maya Sak permanent solution Maya Sak Jung Tini Oro Jung Tini Kasur যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাय ना हाजों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जोंबो सागा हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालामनाय आजिं Tini Ramsar Constituency Division Khobjak Tini Belphang kami Ojau Jung Tini roadblock Khalai Tango Jung Tini je Roman script je Tini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinan je force Khalimani Obon Tini Khadumani Eba Jung Tini Justice Manan Boy Jung Tini Oro Joto Tini leaders of TISF Bongtung Tini Am Jung Joto leaders of Jung Tini Oro Khalaijar Tang Yake Jung Je Maya Sang Maya Sak Eba Tini je demand Sang Maya Sak permanent solution Maya Sak Jung Tini Oro Jung Tini Kasur যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাय ना हाजों नेक्स्ट स्टेप टेक उनिन फिनाय जोंबो सागा हाई लेवल डिसिजन नानाय जों तौफाना जों जे जोंनि डिमान्ड गसेस जों कन्टिन्यू जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड बागै जों दिनै स्ट्राइक खालामनाय आजिं
Cini Ramsar Constituency Bising Khobjak Cini Belfang kami Ojau Jeng Tini roadblock Khalai Tango Jeng Cini je Roman script je Cini student dong je Roman script Suimaya Bangla script Suinan je force Khalemani Obon te Cini Khadomani Eba Jeng Cini justice manan boy Jeng Tini Oro Joto Cini leaders of TIS Bongtung Cini Am Jeng Joto leaders of Jeng Tini Oro Khalaijar Tang yang ke Jeng Jem Maya Sang Maya Sak Eba Cini je demand Sang Maya Sak permanent solution Maya Sak Jeng Tini Oro Jeng Tini Kasu যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাই না হাজাং next step tek winning finai जों अब साका high level decision nanai जों तौफाना जों जे सिनि डिमान्ड को सेस जों कन्टिन्यू जों indefinite period बगै जों तिने स्ट्राइक खालाय आजें Cini Ramsar Constituency Bising Khobjak Cini Belfang kami Ojau Jeng Tini roadblock Khalai Tango Jeng Cini je Roman script je Cini student dong je Roman script Suimaya Bangla script Suinan je force Khalemani Obon te Cini Khadomani Eba Jeng Cini justice manan boy Jeng Tini Oro Joto Cini leaders of TIS Bongtung Cini Am Jeng Joto leaders of Jeng Tini Oro Khalaijar Tang yang ke Jeng Jem Maya Sang Maya Sak Eba Cini je demand Sang Maya Sak permanent solution Maya Sak Jeng Tini Oro Jeng Tini Kasu যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাই না হাজাং next step tek winning finai जों अब साका high level decision nanai जों तौफाना जों जे सिनि डिमान्ड को सेस जों कन्टिन्यू जों indefinite period बगै जों तिने स्ट्राइक खालाय आजें Cini Ramsar Constituency Bising Khobjak Cini Belfang kami Ojau Jeng Tini roadblock Khalai Tango Jeng Cini je Roman script je Cini student dong je Roman script Suimaya Bangla script Suinan je force Khalemani Obon te Cini Khadomani Eba Jeng Cini justice manan boy Jeng Tini Oro Joto Cini leaders of TIS Bongtung Cini Am Jeng Joto leaders of Jeng Tini Oro Khalaijar Tang yang ke Jeng Jem Maya Sang Maya Sak Eba Cini je demand Sang Maya Sak permanent solution Maya Sak Jeng Tini Oro Jeng Tini Kasu যদি ন অম হাইকে চাকা জাম খাইব কোনো সাকসেস ইয়া হাঙ্গাই নেক্সট স্টেপ রক বাহাই না হাজাং next step tek winning finai जों अब साका high level decision nanai जों तौफाना जों जे सिनि डिमान्ड को सेस जों कन्टिन्यू जों indefinite period बगै जों तिने स्ट्राइक खालाय आजें
ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর Our language, our rights. Our language, our rights. Our language. Long live, long live. আচ্ছা বেআইনি ভাবে আমরা তো কোনো উইপেন আমরা হাতে নাই আমরা আমরা ডেমোক্রেটিক রাইট অ্যাক্সেস করতে It is a democracy without permission. একদম কারেক্ট It is our right. বাট এখন আমরা যেহেতু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্যার অ্যারেস্ট ঘোষণা করছে আপনারা আমাদের কোঅপারেট করেন আমরা আপনাদের সাথে 100% আছি How many times will you cooperate? We are against fighting for our rights. How many times will you 100% How many times will you cooperate? In case you are in me, what will happen to you? But Think, sir, think. This is not a small matter, sir. This is a serious matter for 45 years.
Yes, I'm long live! Long live! Long live! 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 See what I'm about to do! नहीं जाएंगे हम। Be careful, they are educated students, right? अरे तो रिजेक्ट रहे हो क्लोज जबरदस्त कॉपरेट कर रहे हैं 100% कॉपरेट कर रहे हैं आराम से करो एटीट्यूड
चिनी रोमान स्क्रिप्ट नते चिन कक ब्रंग नि बागे स्क्रिप्ट नते जोंनो राइट्स जाया जे जों बो स्क्रिप्ट बायसिनाय बो स्क्रिप्ट बायसिना नैया बरना जों अबनि यागुलो बा जों साखा जे जोंनो ऑप्शन रेडी चिनि कबंगा स्टूडेंट्स रक दंगो रोमान स्क्रिप्ट न प्रेफर खायो जों जतरा साइमन जे चिनि स्क्रिप्ट नि बागे रोमांस चिनि कक ब्रक लैंग्वेज नि बागे रोमान स्क्रिप्ट सारा ताइ कुनो लैंग्वेज चिनि बागे प्रेफरेबल या काहामिया आबनि बिसिंगो बा जों साखा जे बरो बेंगली स्क्रिप्ट बायसिना मुचनाय बरो बेंगली स्क्रिप्ट बायसि माने जे बरो रोमान स्क्रिप्ट बायसिना borok no ba option marnai kintu government no arbitrary attitude nai di borok chungno bengali script na shimi no forcefully impose khane thangi tong borok ni statement newspaper rok nuk bai khana students rok na tu bomte haike borok ni statement ong ho je borok romance script basine borok na against FIR law jung jare ne background borok FIR law khainai bomte attitude om jung taw democracy ora tongoi tong na ki nazi government te under ang tini omta ke feeling go jeng tini India democracy wo tongoi tongya but jeng tini Germany Nazi ni rule wo tongoi tonga hai omte attitude nai omte hai democracy ni bagai chini borok India be marching ya tini je situation this is not the first time that borok chini bagai omte hai ke decision chini sako decision omte ke forcefully impose khai tongmani bor daily bama chini bagai amte ke just one arbitrary decision impose khai tong thangi tongo tai chung abono mani ma thango bakha bathare chung ek din na chung daily ma thei tong bor chung no amte situation khiklai tong nei ton kha abono bagai tasingo CM sarin nogo gerawo khale karam ko romit lang lekha phia kaisa police ni OC brok no ugrobadi bolong ni brok hun no ki silai tu joro soba khai ka nan pakitan bago ugrobadi hinja kan rok abono kha tabuk democracy kri kha media pojanto se tabuk godi media ngi thangka o chini democracy ne fourth pillar amo to breaking jak do so amte hai situation chung tabuk tongoi tongo abon bagai chung para ro tongnai rong no bote agulio tongnai rong ta agulio tongnai bor rong no chung sahor ro je tabuk bo jora tong khon phai chung bai oro join khai pai di protest khai ugrobadi hinja ba sini ta reaction to of course borong ni je abo ugrobadi ko mane borong abo nayo je chung instigate khaine ni bor chung amte sakang ka chinor reaction ong khanai bor abo ni intention ba ugrobadi term na use khayo ngaka den bor bunibes kang chung no chin bor chung amte hai word instigative word kaise use khajang ka definitely chin borong ni reaction ong khanai amte what use of course khorsa police nge kaise ding sirnai soba ni ba ge ko to go jan khai tong nai bong no ki je ko police person mon ki ugrobadi ba kono title rida mana ba rimaya na amon bagi ko action na rok wan song of course jeng abuna te apano condemn khayo je borong je word chini bagi use khaimani abor borong na bo sab authority ka chini bagi amte ke use khaine jeng chini rights no oro jeng access khai tongu we have the freedom of expression nini article 21 ni mote article 19 ni mote chini rights tongu aja no or busuk dara ka sunai coba khayo tile जैसे जरूरत चीनी डिमांड फुलफिलिंग या चंगा से जरूरत है तो चलो चलो उठ जाओ student na thang nai la bok rui hanor nai tong ter ta ko yo asta ta nai la ko अच्छा ये अभी हम लोग TBSC बिल्डिंग के सामने हैं
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो उनकी डिमांड है कि उनका जो पेपर है वो बोथ स्क्रिप्ट में हो, इसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उन पुलिस के साथ और उनके कॉपरेशन से उनको यहाँ से जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे भेज दिया गया है। अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो माहौल है, जो भी प्रोटेस्ट हैं, वो बहुत शांतिपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन आएगा। सर, थोड़ी देर पहले सीएम रेसिडेंट के पास जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें एक पुलिस पर्सन ने उग्रवादी आप लोग गाड़ी में चढ़ उठो ऐसे कुछ उग्रवादी बोला गया है सर। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उग्रवादी है सर। पुलिस पर्सन के पास ट्राइबल देख के बोल रहा है, ऐसा सवाल उठ रहा है सर। एक पुलिस वाले कैसे एक स्टूडेंट को उग्रवादी बोल सकते हैं सर? ऐसा क्या उसने एक्टिविटी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसने बोला। देखिए, क्योंकि ये पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो उस जो भी ऑफिशियल है उनका कोई पर्सनल कमेंट है। सरकार इस तरह के कमेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं करती है, ना स्पॉन्सर करती है। एक इंडिविजुअल का कमेंट है और अगर ये बात आपकी जो ठीक है तो उनके खिलाफ उसको कार्रवाई भी की जाएगी। सर, देखा जाए तो रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट है, तो इंडिया के जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है सभी इंग्लिश में ही, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ इंग्लिश से ही हो रहा है। तब जब तिपरासा अपनी राइट्स के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए रोमन स्क्रिप्ट को ऐसे स्क्रिप्ट चूज करता है, तो वो रोमन स्क्रिप्ट फॉरेन स्क्रिप्ट कैसे हो सकता है सर? आप बताइए इस बारे में। सर, अभी पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इंग्लिश में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं सर। क्या अगर इंग्लिश फॉरेन स्क्रिप्ट इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन स्क्रिप्ट है, तो कॉकबोरोक के क्षेत्र में ये पक्षपात क्यों सर? देखिए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो हल है वो पॉलिटिकल लेवल पे है। इसको ग्राउंड लेवल पे आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यही उम्मीद है, आप सभी लोग जो इसका डिमांड कर रहे हैं, कि पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये बैठ के इस चीज़ पे चिंतन करें और इस पे डिसीज़न लें। और जिस तरीके से पॉलिसी डिसीज़न आएगा, हम एज एन इंस्टीट्यूशन, आप और हम इसको फॉलो करेंगे। और जो भी आपके राइट्स हैं, अगर वो जस्टिफाइबल हैं इन आवर पीपल रिप्रेजेंटेटिव माइंड, तो आई थिंक इट कैन बी टेकन ऑफ। तो अब ऊपर महल में कि इस इशू को लेकर मतलब कैसा स्टेप लेकर बात करेंगे सर? जैसे भी इन स्टूडेंट्स की डिमांड है, ठीक है, हम इन डिमांड्स को अपने जो भी सीनियर अप्स हैं उनके सामने रखेंगे और जिस तरह का भी डिसीज़न वहाँ पे होगा हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे। जो भी इसके कॉन्स एंड प्रोज हैं इसको भी बताया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इसका जल्द ही कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल आएगा। जितने भी बच्चे को गाड़ी में उठा कर लेके जा रहा है उनको कब तक छोड़ेंगे? ये पुलिस की कार्रवाई है। मुझे जितना उम्मीद है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उनकी तरफ से, तो हो सकता है उनको जल्द ही छोड़ दिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं पुलिस महकमे से ही बात करके आपको बता सकता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि शायद शाम तक ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को रिलीज़ कर दिया। अभी तक जितने भी एरिया में रोड ब्लॉकेज हो रहा है वहाँ से रिपोर्ट कैसा है सर? अभी तक जो मुझे जानकारी है, ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ हैं वो फ्री फॉर इनकम्बरेंस है। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स यूनियन जो आप त्रिप्रासा है उसको धन्यवाद देता हूँ। कुछ जगहों पे छुटपुट रुकावटें हैं, जैसे कुछ जिरानिया एरिया है, लेम्बूचेरा है, हैजामेरा है, इस पे भी हम उनके साथ परस्पर बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी पॉलिटिकल लेवल और लोकल लेवल पे बात हो रही है उसका कोई सॉल्यूशन आएगा और ये जो रुकावटें हैं ये भी दूर हो जाएंगी। थैंक यू। सर आप लोग साइड हो जाओ प्लीज, आप लोग साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आप लोग साइड हो जाओ, आप लोग साइड हो जाओ, पहले बोलते ना, आप लोग साइड हो जाओ, आप लोग साइड हो जाओ, साइड हो जाओ।
बिहेव किया जा रहा है आप देखिए गाड़ी के अंदर Our language, our rights. Our language, our rights. Our language. Long live, long live, long live. Đi mang thay nước mắt rửa nơi. Mari nơi, mari nơi. Đi mang thay nước mắt rửa nơi. Mari nơi, mari nơi. Đi mang thay nước mắt rửa nơi. Mari nơi, mari nơi. Có bữa sau đi đâu mới mắt rửa nơi. Mari nơi, mari nơi. ঘোষণা করেন। আচ্ছা, বেনি ভাবে আমরা তো কোনো ওয়েপন আমরা হাতে নাই আমরা আমরা ডেমোক্রেটিক রাইট অ্যাক্সেস করি দিস ইজ ডেমোক্রেসি উইদাউট পারমিশন রোড ব্লক করে বসার অপরাধ নো ইট ইজ আওয়ার রাইট উই আর আস্কিং আওয়ার রাইট একদম কারেক্ট ইট ইজ আওয়ার রাইট বাট এখন আমরা যেহেতু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্যার অ্যারেস্ট ঘোষণা করেছে আপনারা আমাদের কোঅপারেট করেন আমরা আপনাদের সাথে 100% আছি আমি টাইমফুলি কোঅপারেট উই আর এগেইনস্ট ফাইটিং ফর রাইট আমি টাইমফুলি 100% আমি তো ইন কেস ইউ আর ইন মি what will happen to you but things are thing this is not a small matter this is a serious matter for 45 years
Yes, I'm long live! Long live! Long live! 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 See what the money does! Money does! Money does! See what the money does! नहीं जाएंगे हम। Be careful, they are educated students, right? अरे को रिजेक्ट रहा है रोकलो से जबरदस्त कॉपरेट कर रहा है 100% कॉपरेट कर रहा है आराम से करो 100% brother अंदर brother एटीट्यूड
chini roman script no te chin kok borok ni bagai script no te chungno rights rejaya je chung bo script bai sina ni ya borok so oboni yagulo ba chung saka je chungno option redi chini kabanga students rok tongo roman script no prefer khayu chung jotono simon je chini script ni bagai romance chini kok borok language ni bagai roman script sara tai kuno language chini bagai preferable ya kaham ya aboni bisingo ba chung saka je boro bengali script bai sina mo chone boro bengali script bai simane je boro roman script bai sina mo chone borok no ba option mar nai kintu government no arbitrary attitude nai di boro chung no bengali script na shimi no forcefully impose khane thangi tongo boro ni statement newspaper ro nuk bai khana students ro no tu bomte haike boro ni statement ong kho je boro roman script bai sine boro na against FIR law chung jare ne background boro FIR law khane bomte attitude mo chung taw democracy ora tongoi tong na ki nazi government te under ro ang tini omta ke feeling go jeng tini India democracy wo tongoi tongya but jeng tini German ni Nazi ni rule wo tongoi tongma hai omte attitude nai omte hai democracy ni bagai chini borok India be marging ya tini je situation this is not the first time that borok chini bagai omte hai ke decision chini sako decision omte ke forcefully impose khai tongmani bor daily bama chini bagai amte ke just for arbitrary decision impose khai thangi tongo tai chung abono mani ma thango bakha bathare chung ek din na chung daily ma thei tongo bor chung no amte situation khiklai tonai ton kha abon bagai tasingo CM sarin nogo gerawo khale ke aram ko romoit lang lekha phia kaisa police ni OC brok no ugrobadi bolong ni brok hun no ke silai tu bujoro soba khai ka nan pakitan bago ugrobadi hinja kan dok aboro kha tabuk democracy kri kha media pojanto se taw go di media ngi thangka o chini democracy ne fourth pillar amo to breaking jak no so amte hai situation chung tabuk tongoi tongo abon bagai chung para ro tongnai rong no bote agulo tongnai rong ta agulo tongnai bor rong no chung sahor ro je tabuk bo jora tong khon phai chung bai oro join khai pai di protest khaiba ugrobadi hinja ba sini lita reaction to of course borong ni jabo ugrobadi ko mane borong abo nayo je chung instigate khaine ni bor chung amte sakang ka chinor reaction ong khanai bor abo ni intention ba ugrobadi term no use khayo ngaka den bor bunibis kang chung no chin bor chung amte hai word instigative word kaise use khajang ka definitely chin borong ni reaction ong khanai amte what use khayo khorsa police nge kaise ding sirnai soba ni bagai ko chogo jan long khai tongnai bong no ki je ko police person mon ki ugrobadi ba kono title rida mana ba rimaya na amon bagai ko action na wan song of course jeng abona te apana condemn khayo je borong je word chini bagai use khaimani abor borong na bo sab authority ka chini bagai amte ke use khaine jeng chini rights no oro jeng access khai tongu we have the freedom of expression ni article 21 ni mote article 19 ni mote chini rights tongu aja no or busuk dara ka sunai soba khayin tile जैसे जरूरत है चीनी डिमांड फुलफिलिंग या चंगा से जरूरत है तो चलो उठ जाओ student na thangi nai na bo khurui hanor nai tong terus ta so yo asta ta nai na to अच्छा ये अभी हम लोग TBSC बिल्डिंग के सामने हैं
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो उनकी डिमांड है कि उनका जो पेपर है वो बोथ स्क्रिप्ट में हो, इसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उन पुलिस के साथ और उनके कॉर्पोरेशन से उनको यहाँ से जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे भेज दिया गया है। अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो माहौल है, जो भी प्रोटेस्ट हैं, वो बहुत शांतिपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन आएगा। सर, थोड़ी देर पहले सीएम रेसिडेंट के पास जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें एक पुलिस पर्सन ने उग्रवादी आप लोग गाड़ी में चढ़ उठो ऐसे कुछ उग्रवादी बोला गया है सर। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उग्रवादी है सर। पुलिस पर्सन के पास ट्राइबल देख के बोल रहा है, ऐसा सवाल उठ रहा है सर। एक पुलिस वाले कैसे एक स्टूडेंट को उग्रवादी बोल सकते हैं सर? ऐसा क्या उसने एक्टिविटी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा उसने बोला। देखिए, क्योंकि ये पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो उस जो भी ऑफिशियल है उनका कोई पर्सनल कमेंट है। सरकार इस तरह के कमेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं करती है, ना स्पॉन्सर करती है। एक इंडिविजुअल का कमेंट है और अगर ये बात आपकी जो ठीक है तो उनके खिलाफ उसको कार्रवाई भी की जाएगी। सर, देखा जाए तो रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट है, तो इंडिया के जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है सभी इंग्लिश में ही, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ इंग्लिश से ही हो रहा है। तब जब तिपरासा अपनी राइट्स के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए रोमन स्क्रिप्ट को ऐसे स्क्रिप्ट चूज करता है, तो वो रोमन स्क्रिप्ट फॉरेन स्क्रिप्ट कैसे हो सकता है सर? आप बताइए इस बारे में। सर, अभी पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इंग्लिश में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं सर। क्या अगर इंग्लिश फॉरेन स्क्रिप्ट इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन स्क्रिप्ट है, तो कॉकबोरो के क्षेत्र में ये पक्षपात क्यों सर? देखिए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, तो ये एक पॉलिसी डिसीज़न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो हल है वो पॉलिटिकल लेवल पे है। इसको ग्राउंड लेवल पे आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यही उम्मीद है, आप सभी लोग जो इसका डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये बैठ के इस चीज़ पे चिंतन करें और इस पे डिसीज़न लें। और जिस तरीके से पॉलिसी डिसीज़न आएगा, हम एज एन इंस्टीट्यूशन, आप और हम इसको फॉलो करेंगे। और जो भी आपके राइट्स हैं, अगर वो जस्टिफाइबल हैं इन आवर पीपल रिप्रेजेंटेटिव माइंड, तो आई थिंक इट कैन बी टेकन ऑफ। तो अब ऊपर महल में कि इस इशू को लेकर मतलब कैसा स्टेप लेकर बात करेंगे सर? जैसे भी इन स्टूडेंट्स की डिमांड है, ठीक है, हम इन डिमांड्स को अपने जो भी सीनियर अप्स हैं उनके सामने रखेंगे और जिस तरह का भी डिसीज़न वहाँ पे होगा हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे। जो भी इसके कॉन्स एंड प्रोज हैं इसको भी बताया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इसका जल्द ही कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल आएगा। जितने भी बच्चे को गाड़ी में उठा कर लेके जा रहा है उनको कब तक छोड़ेंगे? ये पुलिस की कार्रवाई है। मुझे जितना उम्मीद है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उनकी तरफ से, तो हो सकता है उनको जल्द ही छोड़ दिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं पुलिस महकमे से ही बात करके आपको बता सकता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि शायद शाम तक ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को रिलीज़ कर दिया। अभी तक जितने भी एरिया में रोड ब्लॉकेज हो रहा है वहाँ से रिपोर्ट कैसा है सर? अभी तक जो मुझे जानकारी है, ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ हैं वो फ्री फॉर इनकम्बरेंस है। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स यूनियन जो आप त्रिप्रासा है उसको धन्यवाद देता हूँ। कुछ जगहों पे छुटपुट रुकावटें हैं, जैसे कुछ जिरानिया एरिया है, लेम्बूचेरा है, हैजामेरा है, इस पे भी हम उनके साथ परस्पर बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी पॉलिटिकल लेवल और लोकल लेवल पे बात हो रही है उसका कोई सॉल्यूशन आएगा और ये जो रुकावटें हैं ये भी दूर हो जाएंगी। थैंक यू। सर आप लोग साइड हो जाओ प्लीज, आप लोग साइड हो जाओ, साइड हो जाओ आप लोग। পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 50%
welcome. Check, 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 check. Hello, check, 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 check. Hello, 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 hello. Check, check, check. 나라 사과이 자다카. Ini saja te memang kana sini haitong anglar mas haitong te bisni ni bisingan declare We want Kaburak into one script. We want Kaburak into one script. We want Kaburak into one script. DISF long live. DISF long live. We want Kaburak into one script. DISF long live. DISF long live. Kaburak into one script. No solution, not best. Takut tempo function. Ada di mana deh? Cintalah deh kendi सरकार साओ. Sini pegawai ini hasil kaya. Sini kendi सरकार. Sini constitution solution. Sini mantai. Sini tangkai. Yang mana? Ada mana? Ada apa pilih ke sana? Mau setengah mana kepas mana pak?
Chin motor dinero je 6 km des orang kan dago road block te railway block. Tapos sudah dia di government sakar borapun kena notice dia ko ba borapun news dia ko sini mo diman nanti ye tapos sudah jeng abuna nirasa matang ko abuna ngonya sungguh sini sobano jeng itu amo je sini di government je go siasat sini di mana borong kurun hesak sung o jaga ni kutuya tai je dia sa sung mo soba solwi thanai gosang te amo kai mongya kan Tripura Board TBSC ini Tripura সরকার বিজেপি সরকার এমনভাবে ষড়যন্ত্র খাই টঙ্কা চিনি তীব্রাসা পরে নাই চিনি তীব্রাসা বুড় পরীক্ষা নাই রং পরীক্ষা ফেল খাইনের বাগে ষড়যন্ত্র টঙ্কা 17 বছর রমই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কাইসা পরীক্ষা রিনানি অপশন তঙ্গই তঙ্গনি বাংলা বলি ইমানো রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষার ইমানো 17 বছর রমই অপশন তঙ্গন হঠাৎ কেউ বিজেপি সরকার তাবক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মারিলিয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিসি মারি নাই আমি বাগে চুম চিনি ভবিষ্য চিনি যারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়াশোনা খাই নাই ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে নাই ছেড়ে বাহাইকে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষার আমি বাগে চুম চিনি টিআইএসএফ ওয়াইটিএফ DWF যতনি মিললাই চুম সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইয়া চুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কালনি লামা বন্ধ খাই নাই রেল লামা বন্ধ 17 বছর রমই খাতা নাই নাই গ্রিনিশ 17 বছর রমই খাতা লে সাব নাই টঙ্কা খাতা সাবতা নাই টঙ্কা খাতা টান নাই টঙ্কা খাতা নাই টঙ্কা অবসর যন্ত্র খাই চিনি বড় রং পরীক্ষা ফেল খাইনানি বাগে একটা টুকরো মানে একটা ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র নচুন ধিক্কারও আবশ্যিয়া নর হিস্টোরি সাইমানো তাকুকে বুকুক সং বাংলাদেশ হিন্দু বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান যখন অঙ্কর নিনি পাঠান রক উর্দু ভাষা না বাঙালি রক উর্দু ভাষা না দেহেনি যখন দাগে ফলো নরং উর্দু মা সোংনাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাহিনী উর্দু মাংনাই উর্দু কবে পরীক্ষা মারনানি যখন বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন আফরো দুই বাগং থাকা রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ভাষা যে চয়েস যে বরংনি চয়েস বনি পাইছে ভাষা নাংনাই কেবুনো থেপাই রেখে কেবুনো রুজুরি রেখে আর রুজুমুং কেবো গোসে নাগলাক আমনি বাগিনো সুং রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙো অবনো চিনি সানো রোমান স্ক্রিপ্ট মায়াসা চিনি লামা চুং হিয়োকিয়া হামবাই check welcome check hello check
Halo. Halo. Cek. 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 Ubakra long live! Ubakra long live! BISF long live! Oh, nara sampai jatuh kah? Ini saja teman kanai sini hari itu. Anglar anglar saya itu, tapi bisnis ini bisnis declare. We want Koprak in the one script. We want Koprak in the one script. We want Koprak in the one script. DISF long live. DISF long live. We want Koprak in the one script. DISF long live. DISF long live. Koprak in the one script. No solution, not death. Ubakra ni hotoloy! Ubakra long live! Ubakra long live! BISF long live! YGF long live! EWF long live! Takut tempo kusong. Ano ni Rene? Cintawa ko Kendra Sarkar na sao. Sini pebal ini hasil dikaye. Sini Kendra Sarkar. Sini Constitution Solution. Sini Manthai. Sini Tongthai. Yang mana? Ada mana? Ada apa pilih ke sana? Long live! 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 No Roman script, no rest! No rest! No rest! No Roman script, no rest! No rest! No rest! No Roman script, no rest! No rest! No rest! Bos, gimana tepat kalau Kiri yo, kiri yo, kiri yo. Ini mantai sana bangga jengke beno latia. Ini mantai sana bangga jengke beno kiri yo, kiri yo, kiri yo. Ini mantai sana bangga. BISF long live, long live, long live. Di prasara pasar di sini ni kami nak abon bodo makai nai. Di prasara pasar di sini ni kami nak abon bodo makai nai. Jotali kawo. Jotali kawo. Jotali kawo. Ini kawo. Ini kawo. Di prasara ni kawo. Ini kawo. Ini kawo. Jotali kawo. Di prasara ni kawo. UBS puto. CBS puto. Ada jotali kawo. Ini kawo. Di prasara ni kawo. No rest. No rest. No rest. No Roman script. No rest. No rest. No rest. No Roman script. No rest. No rest. No rest. Bos kani exam ko baru Roman script wal masir no. Bos kani exam ko. Không bây giờ. Đi ra mà sang gì đó. Đi cái nó rồi. Đi cái nó rồi. Jolly night, jolly night. Jolly night, jolly night. Jolly night, jolly night. Iwan kau lagi Roman script. Roman script.
ব্লক তে রেলওয়ে ব্লক তারপর যদি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সরকার বড়পুন নোটিস রিয়াকো বা বড়পুন নিউজ রিয়াকো চিনি মো ডিমান্ড দিয়ে তারপর যদি जों अपने निराशा मातंग अपने वन्य संग चिन सबानो जों फैदों अमो जे चिनी त्रिपुरा गभर्नमेंट जे गसियासाक चिनि डिमान्ड बरं पुरन खायासाक जों ओ जागानि कुटुया ताइ जे रियासा जों मसबा सलवि थांनाय बोसांग अमो हाय मंगिया गामि Tripura Board TBSC ini Tripuraও সরকার বিজেপি সরকার এমনভাবে ষড়যন্ত্র খাই টঙ্কা চিনি ত্রিপুরা পরে নাই চিনি ত্রিপুরা বোর্ড পরীক্ষা নাই রং পরীক্ষা ফেল খাইনানি বাকি ষড়যন্ত্র টঙ্কা 17 বছর রমই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কাইসা পরীক্ষা রিনানি অপশন তঙ্গই তঙ্গনি বাংলা বলি ইমানো রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষার ইমানো 17 বছর রমই অপশন তঙ্গনো হঠাৎ কেউ বিজেপি সরকার তাবক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মারিলিয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিসি মারি নাই আমনি বাকি চিনি ভবিষ্যৎ চিনি যারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়াশোনা খাইনাই ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে নাই চারেনো বাহাইকে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষা রি আমনি বাকি চিনি ডিআইএসএফ YTF DWF যতনি মিললাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট কালনি লামা বন্ধ খাইনাই রেল লামা বন্ধ 17 বছর রমই খাতা নাই নাই গ্রিনি সব 17 বছর রমই খাতা লে সাবো নাই টঙ্কা খাতা সাবো তানাই টঙ্কা খাতা টান নাই টঙ্কা খাতা নাই টঙ্কা অব ষড়যন্ত্র খাই চিনি বড় রত্ন পরীক্ষা ফেল খাইনানি বাকি একটা টুকলো মানে একটা ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র ধিক্কারও আবশ্যিয়া নর হিস্টোরি সাইমানো তাকুক বুকুক সং বাংলাদেশ হিন্দু বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান যখন অঙ্কল নিনি পাঠান রক উর্দু ভাষা না বাঙালি রক উর্দু ভাষা না দিহিনি যখন দাগে ফেলো নরম উর্দু মা সোংনাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাহিনী উর্দু মাংনাই উর্দু কবে পরীক্ষা মারনানি যখন বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন আফরো 2 বাগং থাকা রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ভাষা যে চয়েস যে বরংনি চয়েস বনি পাইছে ভাষা আংনা নাংনাই কেবুনো থেপাই রেখে কেবুনো রুজুরি রেখে আর রুজুমু কেবো গোসই নাগলাক আমনি বাগিনো সুং রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙো অবনো চিনি সানো রোমান স্ক্রিপ্ট মায়াসা চিনি লামা চুং ইয়ো কিয়া হামবাই check welcome check hello check hello check
Ubakra long live. Ubakra long live. DISF long live. Oh, nara sampai jatuh kah? Ini saja tebe mang kana si haitong ang larang na haitong tay bisni ni bisingan declare We want Kaburak in one script. We want Kaburak in one script. We want Kaburak in one script. DISF long live. DISF long live. We want Kaburak in one script. DISF long live. DISF long live. Kaburak in one script. No solution, not death. Ubakra ni hojoloi. Ubakra long live. Ubakra long live. DISF long live. YGF long live. DWF long live. ताकि तेबे खुश हो आने भी रहने दो चिंताओं को केंद्र सरकार ने साओ सिर्फ बेबागनी फैशन के खाए सिर्फ केंद्र सरकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन सिर्फ मान थाई सिर्फ तान थाई 15%. We
want Roman script. Kita, kok seru yang lo cerita kayak kita. Kita komen Rusia. We want Roman script. We want Roman script. TNSF long live. TNSF long live. Jadi makan baru rai. Bahagi coba colika. TNSF ni hot jelai. TNSF ni hot jelai. We want Roman script. We want Roman script. Jadi makan baru rai. Hai coba colika. Bahai coba colika. Roti biasa Rusia. Roti biasa Rusia. Roti berkomen Rusia. We want Roman script. We want Roman script. Jadi matai baru rai. Bahai coba coli rai. Bahai coba colika. Yes, long live. Long live, long live. Yes, long live. Long live, long live. We want Roman script. Roman script, Roman script. We want Roman script. Roman script, Roman script. Jadi makan maranai. Maranai, maranai. Hai kita coba coli, boy. Colika, colika. Hai kita coba colika. Colika, colika. OTBS Husian. OTBS Husian. OTBS komen Husian. Jadi makan maranai. Maranai, maranai. We want Roman script. We want Roman script. Yes, long live. Yes, long live. Jadi matai maranai. Hai kita coba coli rai. Hai kita coba colika. OTBS. Ini sengfung Sweden simi, je DISF by je luar jijak or blockage, or lembusara je highway or sengfung ni simi no. Sweden simi no seng road blockage khai tamo, tahu santi susto kan coli tamo, peaceful kan coli tamo. Sudah emergency gari, ba kalverin gari, ba jekuni emergency purpose tamo simi seng lari tamo. Seng o road blockage khai mani main reason ke sini government scheme no ti, sini kok bay mas sini. Omono tini oro main road seng kasulai tamo, omo indefinite period ni bagi kasulak nai, jasa point to sini dabi no mani jak kulak. As point no seng apa nih kasunai lama. Agar tolawa CM ni nak buskango jepro protest khanya thangai police rok jepro picketer khanya rona picketing khanya rona romo arrest khaitalang pro je kaisa police ni bukuk tei kaisa comment nokho kaja ugrobadi gari u aba tei jung aba haje reaction ko je nokho phaimar tei bom hai kok se reaction no in reaction tam dukhoniyo bahike kaisa usi sorkari borok bo senior student rona ugrobadi mane mo khub mindeni unang khakamo tai ang higher authorities eba bumi je saka tongnai ba sini honorable CM no ang please action na dihni atta kaisa Bharat Sarkar ni ba all over India wa English ba se administration solitong kai ti prasara je jaga roman script sinya thangtini ka tanga abno a script no foreign script ni kok silsaja na yamo ku communal kok sanamu singe dine he dino seng nijini hawo sini kogwe sinana suru se seng haike ma sani dongmoni am to state government CM ni chase borok taw logi no borok kai notification kariwi tikai ri manu ke pass pai kha simple se mo taw borok mu sing to mo boni bepar sini minister of je tongnai sini borok bongno bang koine kise oisuno pisari কিন্তু singo lama blockage khema kai sino dabi mani jak ya bonto khaitan তারপর যারা administration ni hote ke ba ngai nor kok sana para ka ke তারপর যারা কোন kok sana ni ke ka
का कौन है Cha, có sở vai trong nó chỉ không phải cái cha. Cha chỉ. Yes, long live. Long live, long live. Yes, long live. Long live, long live. We want Roman script. Roman script, Roman script. We want Roman script. Roman script, Roman script. Jadi mana mana. Hai kita coba cari thôi. Hai kita coba cari kah. OTBS Husian. OTBS Husian. OTBS Komen Husian. Jadi mana mana. We want Roman script. We want Roman script. Yes, long live. Yes, long live. Jadi mana mana. Hai kita coba cari thôi. Hai kita coba cari kah. OTBS. Ini
जों फुं 6 सिमी जे DISF बाय जे लुआ जिजाक और रूट ब्लॉकेज और लेम्बुसरा जे हाईवे और जों फुंनि सिमी न 6 सिमी जों रूट ब्लॉकेज खाइताव तावबो शांति सुस्थ केन चलिताव पीसफुल केन चलिताव शुद्ध इमरजेंसी गाड़ी बा कालवेरिन गाड़ी बा जेकुनु इमरजेंसी पार्पस दङ सिम लाइरि दङ जों अ रूट ब्लॉकेज खाइमानि मेन रिजन के सिनि गवर्नमेंट स्किल नथि सिनि कक बाय मा सिनि अमनो तिनि आरो मेन रोड जों कासुलाइ दङ अमो इनडिफिनिट पिरियड नि बागै कासुजाकनाय जेसे पॉइंट सिनि दाबिनो मानि जागुलाक आस पॉइंट न जों अपने कासुनाय लामा आगरतलाव सीएम नि नग बुसकांगो जेफ्रो प्रोटेस्ट खाया थाङै पुलिस रक जेफ्रो पिकेटार खाया रंना पिकेटिं खाया रंना रमै एरेस्ट खायतलां प्रो जे कायसे पुलिस नि बुखुतै कायसे कमेन्ट नखो काजे उग्रवादी गारि अबर तै जों अबाहाय जे रिएक्शन का जे नखर फाइमार तै नों बम हाय कक से रिएक्शन दं इन रिएक्शन था दुखनियो बाहिके कायसे ओसी सरकारी बरक बो सिनि स्टुडेन्ट रंना उग्रवादी माने खूब निंदेनि उनां खाखामो ताई आं हायर अथॉरिटीज एबा बुंनि जे सागा दंनाय बा सिनि हनरेबल सीएम न आं प्लीज एक्शन ना दिनो आत्ते कायसा भारत सरकारनि बा ऑल ओवर इंडिया इंग्लिश बा से एडमिनिस्ट्रेशन सलितो उनकाय दि प्रसार जे जगह रोमान स्क्रिप्ट सिना थांतिनि के तांगा आपनो आ स्क्रिप्ट नखो फॉरेन स्क्रिप्ट फनि कक सिलसाजा नदियामो को कम्युनल कक सानामु सिनि दिने हाय दिनो जों निजेनि हावो सिनि कगवे सिनानो सुरुसे जों हाइके मा सानै दंमोन अब तो स्टेट गवर्नमेंट सीएम नि इच्छा बरक तावके लोग बरक गाय नोटिफिकेशन गारिवि तिखै रिमानो के पास बाइखा सिंपल से ताव बरक मुसिं तमन हम बंग व्यापार सिनि मिनिस्टर अफ जे दंनाय सिनि बरक बंग बां कोइने किसे अइसुनो किसे किन्तु सिङाव लामा ब्लकेज खायमाखै सिनो दाबि मानि जाय खायथान तारखौ जरा एडमिनिस्ट्रेशन नि होते के बांगै नरबो कक सानना फरा खायके ताबसो जर कुन कक सानना के खाया
hai ke coba coli nai oh hai ke coba coli kha OTBS होशियार OCBS होशियार OTBS government होशियार we want Roman state we want Roman state yes long live OCBS होशियार OTBS government होशियार OTBS long live Buat long live TSF TSF long live TSF long live we want Roman state we want Roman state Cha, kok survei yang lo cik kok kayak gitu. We want Roman state. We want Roman state. TSF long live. TSF long live. Jadi makan baru nai. Bahagi coba colika. TSF ni hot jelai. TSF ni hot jelai. We want Roman state. We want Roman state. Jadi makan baru nai. Hai ke coba coli nai. Hai ke coba colika. OTBS होशियार OCBS होशियार OTBS government होशियार we want Roman state we want Roman state jadi matai baru nai hai ke coba coli nai hai ke coba colika yes long live yes long live we want Roman state we want Roman state jadi matai baru nai hai ke coba coli nai hai ke coba colika OTBS होशियार OCBS होशियार OTBS government होशियार jadi matai baru nai we want Roman state we want Roman state TSF long live TSF long live jadi matai baru nai hai ke coba coli nai hai ke coba colika OTBS ini sengfung soitan simi je TSF by je luwa jijak or blockage oro lembusara je highway oro sengfung ni simi no soitan simi no seng road blockage khaitamo tawo shanti susto ken choli tamo peacefully ken choli tamo শুধু emergency gari ba kalverin gari ba jekunu emergency purpose ro sim sing lairi tamo sing o road blockage khaimani main reason ke sini government scheme no ti sini kok bai mas sini omono tini oro main road sing kasulai tamo omo indefinite period ni bagi kasujak nai jesa point sin dabi no mani jakulak as point no sing opone kasunai lama Agartala CM ni nog buskango jepro protest khanya thangai police rok jepro picketer khanya rona picketing khanya rona romo arrest khaitalang pro je kaisa police ni bukuk tei kaisa comment nokho kaja ugrobadi gari u aba tei jung aba ha je reaction ko je nokho phaimar tei nung bom ha kok se reaction dong in reaction tam dukhoniyo bahike kaisa usi sorkari borok bo senior student rona ugrobadi mane omo khub mindeni unang khakamo tai ang higher authorities eba bumi je saka tongnai ba sini honorable CM no ang please action na dihni atta kaisa bharat sarkar ni ba all over India wo English by administration solitong kai ti prasara je jaga roman script sinya thangtin ka tanga abno a script naka foreign script ni kok silsaja na yamo ku communal kok sanamu singe dine he dino sing nijini hawo sini kogwe sinana suru se sing haike ma sani dongmani अब तो स्टेट गवर्नमेंट सीएम नहीं छसे बोरक ताऊ लोग न बोरक काई नोटिफिकेशन करी हुई तिखलाई रि मानु के पास बाइक है सिंपल से वो अब बोरक मुसिङ त मन बोंगी व्यापार सिनी मिनिस्टर अफ
tongmai sin borok bongno bang koine kisa oisuno kisari কিন্তু সিঙ্গ লামা ব্লকেজ খেমাকে সিনো দাবি মানি যায় ya bonjo খাইতাম তারপর যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি হইতে কে বঙ্গ ইনর কক সানা ফারা খাইকে তারপর যারা কোন কক সানা কে খাইকে Cha, có sở vai nó chỉ không phải cái cha. Cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ohai kecoba Cholika. Yes, long live. Long live, long live. Yes, long live. Long live, long live. We want Roman script. Roman script, Roman script. We want Roman script. Roman script, Roman script. Jadi makan maranai. Maranai, maranai. Hai kecoba Cholika. Cholika, Cholika. Ohai kecoba Cholika. Cholika, Cholika. OTBS Husian. OTBS Husian. OTBS Husian. Jadi makan maranai. We want Roman script. We want Roman script. Yes, long live. Yes, long live. Jadi matai maranai. Ohai kecoba Cholika. Ohai kecoba Cholika. OTBS. Ini sengfung Sweden simi je DISF by je Lua Zizak or blockage or Lembusara je highway or sengfung ni simi no Sweden simi no seng road blockage khaitama tawo shanti susto ken choli tama peacefully ken choli tama sudo emergency gari ba calvering gari ba jekuni emergency purpose no sim sing lairi tama sing o road blockage khaimani main reason ke sini government scheme no ti sini kok bai mas sini omono tini oro main road sing kasulai tama omo indefinite period ni bagi kasujak nai jesa point sini dabi no mani jak bulak as point no sing opone kasunai lama Agartala CM ni nog buskango jepro protest khanya thangai police rok jepro picketer khanya rona picketing khanya rona romo arrest khaitalang pro je kaisa police ni bukuk tei kaisa comment nokho kaja ugrobadi gari u obar tei jung obar je reaction ko je nokho phaimar tei nung bom hai kok se reaction nong in reaction tam dukhoniyo bahike kaisa usi সরকারি বরক bo senior student rona ugrobadi mane omo khub nindeni unang khakamo তাই আং হায়ার অথরিটিজ এবা বুমি যে সাকা দংনাই বা সিনি হনারেবল সিএম ন আং প্লিজ অ্যাকশন না দিনে আত্তে কাইসা ভারত সরকারনি বা পুরো অল ওভার ইন্ডিয়া ইংলিশ বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলিত হংকাই ত্রিপুরা সরকার যে জায়গা রোমান স্ক্রিপ্ট সিনা থাকতে তাঙ্গে আবনো স্ক্রিপ্ট নখ ফরেন স্ক্রিপ্ট ফনি কক সিলসাজা নাইয়ামো কমিউনাল কক সানামু সিনে দিনে হাই দিনো जों निजेनि हावो सिनि कगवे सिनानो सुरुसे जों हाइके मा सानि दंमोन अब तो स्टेट गवर्नमेंट सीएम नि इच्छासे बरक तावके लग लगेनो बरक गाय नोटिफिकेशन गारिबि दिग्लाय रिमानो के पास बाइक सिंपल से अब बरक मुसिं तमो नाम बंनि व्यापार सिनि मिनिस्टार अफ जे दंनाय सिनि बरक बंनो बांखयने किसे अइसुनो किसे किन्तु सिङाव लामा ब्लकेज खायमाखाय सिनो दाबि मानि जाय खायथान तारखौ जरा एडमिनिस्ट्रेशन नि हते के बंगै नरबो कक सानना फरा खाय तामसु जर कुन कक सानना के खाय ও গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুদ আমরা কবির বাবু না কবির पूरा ब्रिज तक सजाया रखूंगा
TBSC exam riat mawo bangla sudu bangla অক্ষর বাইকিয়ে পরীক্ষা রিয়ান মা কে চিনি টিপ্রা ছাড়াও যারা ইংলিশ মিডিয়ামও পড়ে তোনেরাও একদম বাংলা মাই এখনেরাও হতো কে স্কাংলে বাংলা বাই ফুরিমায়ও কে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফুরিমি কেউ তোমনো তাও যে TBSC नि যে দুইভাগ ধনঞ্জয় চৌধুরী দে হিং বনো যে বাধা তৈরি খেমনি ইয়ে যিনি ছাত্রছাত্রীরনি ভবিষ্যৎ নতুন ইয়ে যেফোর রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নতুন পরীক্ষা মারি থৌ ইয়ে जों दाबि नतुये बो चिनि रोड ब्लॉक जों खेमी साराय दिसि इलाकाओ चिनियो जों रोड ब्लॉक खे दङ के बनि जदि समाधान याखे बनि बृहत्तर आंदोलन रे जों खेनाय आरो मये दिनि सन्मिलितभावे जों बर' फाइलाया के सुदु बर' जागाया नेशनल हाईवे सह विभिन्न एलाकाओ जे लोकेशन बेयाव माबा जागा नपा जों बर'चिनि दामसरा एलाकाओ जों रोड ब्लॉक खेले आखे जदि सरकार उनै ब्रब्राव मानिया जदि संमुखिनराव लागातार स्ट्राइक खेनि दे छं बो अनलिमिटेड स्ट्राइक शुधु तिनि 12 घंटा बा 2 घंटा आबो खेमया बचिनि दाबि समाधान या साव जरा जों स्ट्राइक आखेनि निस्नि मुंखा आइनि मुंखे सुरेन्द्र रियान तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट बो जागा के मा जागा दामसरा रोड के दामसरा बो जयश्री दामसरा रोड আমরা কবির বাবু না কবির पूरा ब्रिज का कागज रखूंगा TBSC exam riat mawo bangla sudu bangla অক্ষর বাইকিয়ে পরীক্ষা রিয়ান মা কে চিনি টিপ্রা ছাড়াও যারা ইংলিশ মিডিয়ামও পড়ে তোনেরাও
एकदम बांग्ला माया खेवनाय रावबो दङ के स्कांले बांग्ला बायफुरि मायो के रोमान स्क्रिप्ट बायफुरि खेव तमनो ताओ जे टीवीएससी नि जे दैफां मा धनन्जय चौधरी जे हिं बनो जे बादा तैरि खेमुनि बाये जिनि छात्र छात्रीफोरनि भबिष्यत न चुंनाये जेफोर रोमान स्क्रिप्ट बायनो चुं परीक्षा मारिथौ ये चुं दाबि न तैये बो जिनि रोड ब्लॉक चुं खेनि साराय दिसि इलाकाओ तिनियो चुं रोड ब्लॉक खे दङ के बनि जदि समाधान याखे बनि बृहत्तर आंदोलन रे चुं खेनाय आरो मये तिनि सन्मिलित भावे चुं बर' फाइलाहा के शुधु बर' जागाया नेशनल हाईवे सह विभिन्न एलाकाओ जे लोकेशन बेयाव माबा जागा नपा चुं बर'चिनि दामसरा एलाकाओ चुं ब्लॉक खेनि आखे जदि सरकार उनै ब्रब्राव मानिया जदि संमंखे नराव लागातार स्ट्राइक खेनि देछो बो अनलिमिटेड स्ट्राइक शुधु तिनि 12 घंटा बा 2 घंटा आबो खेमैया बचिनि दाबि समाधान या साव जरा चुं स्ट्राइक खेथां आखेनि निसनि मुंखा आइनि मुंखे सुरेन्द्र रिया तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट बो जागा के मा जागा दामसरा रोड के दामसरा बो जयश्री दामसरा रोड আমরা কবির বাবু না কবির সামনে তোমার पूरा ब्रिज तक लगाया रखूंगा TBSC एग्जाम रियाद मावो बांग्ला शुधु बांग्ला अक्षर बायखिए परीक्षा रियाद मा के चिनी तिप्रा साराव जरा इंग्लिश मीडियम पढ़े तोने राव एकदम बांग्ला माया खेवनाय रावबो दङ के स्कांले बांग्ला बायफुरि मायो के रोमान स्क्रिप्ट बायफुरि खेव तमनो ताओ जे टीवीएससी नि जे दैफां मा धनन्जय चौधरी जे हिं बनो जे बादा तैरि खेमुनि बाये
जोंनि छात्र छात्रीफोरनि भबिष्यतनो जों नायो जेफोर रमान स्क्रिप्ट बायनो जों परीक्षा मारिथौ ये जों दाबिनो तैये बो जोंनि रोड ब्लक जों खेमि साराय दिसि इलाकाव तिनियो जों रोड ब्लक खे दङ के बनि जदि समाधान याखे बनि बृहत्तर आन्दोलन रे जों खेनाय आरो मये তিনি সম্মিলিতভাবে जों बर' फाइलाया के শুধু बर' জায়গাया नेशनल हाईवे सह विभिन्न एलाकाव जे लोकेशन बेयाव माबा जागा नपा जों बर' चिनि दामसरा एलाकाव जों ब्लक खेलि आखे जदि सरकार उन्नै ब्रब्राव मानिया जदि संमंखे नराव लागातार स्ट्राइक खेनि देछं बो आनलिमिटेड स्ट्राइक शुधु तिनी 12 घंटा बा 2 घंटा आबो खेमैया बचिनी दाबी समाधान या साव जरा जों स्ट्राइक खेथों आखेनि निस्नि मुंखा आइनि मुंखे सुरेन्द्ररिया तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट बो जागा के मा जागा दामसरा रोड के दामसरा बो जयश्री दामसरा रोड আমরা কবির বাবু না কি কবির কবির রোলাই এটা আসামে তোমার বান্ধব ক্লাব পুরা ব্রিজ কাট সাজায় রাখুন না TBSC एग्जाम रियाद मावो बांग्ला शुधु बांग्ला अक्षर बायदि परीक्षा रियाद मा के चिनी तिप्रासाराव जरा इंग्लिश मीडियम पढ़े तोने राव एकदम बांग्ला माया खेवने राव दं के स्कांगले बांग्ला बायफुरी मायो के रोमान स्क्रिप्ट बायफुरी खेव तमनो ताओ जे TBSC नि जे दैफां धनन्जय चौधरी दे हिं बनो जे बादा तैरि खेमनि बाये जोंनि छात्र छात्रीफोरनि भबिष्यतनो जों नायो जेफोर रमान स्क्रिप्ट बायनो जों परीक्षा मारिथौ ये जों दाबिनो तैये बो जोंनि रोड ब्लक जों खेमि साराय दिसि इलाकाव तिनियो जों रोड ब्लक खे दङ के बनि जदि समाधान याखे बनि बृहत्तर आन्दोलन
그래 중 개나이 아로모예 ini সম্মিলিত ভাবে 중 বড় ফেলেহা কে শুধু বড় জায়গায়া ন্যাশনাল হাইওয়ে সহ বিভিন্ন এলাকাও যে লোকেশন দিয়ে মাবো জায়গা নপা 중 বড় চিনি দামসরা এলাকা 중 ব্লক খেলে আখে যদি সরকার এই প্রোগ্রাম মানিয়া যদি সম্মুখীনরাও লাগাতার স্ট্রাইক খেলে দিয়েছ বো আনলিমিটেড স্ট্রাইক শুধু তিনি 12 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আবো খেমাইয়া বচিনি দাবি সমাধান হইয়া সাউজরা 중 স্ট্রাইক খেতে আখেনি নিসনি মুখে আইনি মুখে সুরেম জরিয়া ত্রিপুরামথানি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বো জায়গা কে মা জায়গা দামসরা রোড কে দামসরা বো জয়শ্রী দামসরা রোড আমরা কবির বাবু না কি কবির কবির রোলাই সামনে তোমার বান্ধব पूरा ब्रिज का कागज रखूंगा TBSC exam riat mawo বাংলা শুধু বাংলা অক্ষর বাইকিয়ে পরীক্ষা রিয়ান মা কে চিনি ত্রিপুরা ছাড়াও যারা ইংলিশ মিডিয়ামও পড়ে তোনেরাও একদম বাংলা মাই এখনেরাও দङ স্কাংলে বাংলা বাইফুরি মায়ও কে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইফুরি কেউ তোমনো তাও যে TBSC नि যে দুইভাগ ধনঞ্জয় চৌধুরী দে হিং বন যে বাধা তৈরি খেমনি ইয়ে চিনি ছাত্র ছাত্রীরনি ভবিষ্যৎ নতুন ইয়ে যেফোর রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নতুন পরীক্ষা মারিথौ ইয়ে जों दाबि नतुये ब चिनि रोड ब्लक जों खेनि साराय डिसि इलाकाव तिनियो जों रोड ब्लक खे दङ के बनि যদি সমাধান याखे बनि बृहत्तर आंदोलन रे जों खेनाय आरो ये তিনি সম্মিলিতভাবে जों बर' फाइलाहा के শুধু বড় জায়গায়া ন্যাশনাল হাইওয়ে সহ বিভিন্ন এলাকাও যে লোকেশন দিয়ে মাবো জায়গা নপা जों
বড়চিনি দামসরা এলাকাও চুং রুট ব্লক খেলে আখে যদি সরকার এই ব্রোব্রাও মানিয়া যদি সম্মুখীনরাও লাগাতার স্ট্রাইক খেলে দিয়েছ বো আনলিমিটেড স্ট্রাইক শুধু তিনি 12 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আবো খেমাইয়া বচিনি দাবি সমাধান হইয়া সাউ জরা চুং স্ট্রাইক খেতে আখেনি নিসনি মুখে আইনি মুখে সুরেন্দ্র রিয়া ত্রিপুরামথানি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বো জায়গা কে মা জায়গা দামসরা রোড কে দামসরা বো জয়শ্রী দামসরা রোড আমরা কবির বাবু জানি কবির पूरा ब्रिज का सजाया रखूंगा TBSC এক্সাম রিয়ার মাও বাংলা শুধু বাংলা অক্ষর বাইকিয়ে পরীক্ষা রিয়ার মা কে চিনি ত্রিপুরা ছাড়াও যারা ইংলিশ মিডিয়ামও পড়ে তোনেরাও একদম বাংলা মাই এখনেরাও হতো কে স্কাংলে বাংলা বাই ফুরি মায়ও কে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফুরি কেউ তোমনো তাও যে TBSC নি যে দুই ভাগ ধনঞ্জয় চৌধুরী দে হিং বন যে বাধা তৈরি খেমনি ইয়ে চিনি ছাত্র ছাত্রীরনি ভবিষ্যৎ নতুন ইয়ে যেফোর রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নতুন পরীক্ষা মারি থৌ ইয়ে जों दाबि नतुये ब चिनि रोड ब्लक जों खेमि साराय दिसि इलाकाओ तिनियो जों रोड ब्लक खे दङ के बनि जदि समाधान याखे बनि बृहत्तर आन्दोलन रे जों खेनाय आरो मये तिनि सन्मिलितभावे जों बर' फाइलाया के शुधु बर' जागाया ন্যাশনাল হাইওয়ে সহ বিভিন্ন এলাকাও যে লোকেশন দিয়ে মাবো জায়গা নপা जों বড়চিনি দামসরা এলাকাও जों रोड ब्लक खेले আখে যদি সরকার এই ব্রোব্রাও মানিয়া যদি সম্মুখীনরাও লাগাতার স্ট্রাইক খেলে দিয়েছ বো আনলিমিটেড স্ট্রাইক শুধু তিনি 12 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আবো খেমাইয়া বচিনি দাবি সমাধান হইয়া সাউ জরা जों স্ট্রাইক খেতে
Akhini nisni mungka. Aini mungke Surendrorian di Pramothani District Committee ni Vice President. Bo jaga ke kma jaga? Damsora. Damsora road ke? Damsora bo Joyশ্রী Damsora road. Kayak আমরা কবির বাবু না কি কবির কবির রোলাই सामने keluar bantu keluar पूरा ब्रीज का कागज रखूंगा TBSC exam riat mawo Bangla sudu Bangla okhor bai khiye porikha riat ma ke chini tipra sarao jara English medium pore tone rao ekdom Bangla ma yakhone ro photo ke skangle Bangla bai phuri mayo ke Roman script by Purbi. Yang tomono tao je TBSC ni je tuipang. Ma donon je chudi de hin. Bo bono je pada tuiri kemuni bo ye. Sini satro satri ni bobi shot no chung ye. Je for Roman script by no chung porikha mari tho. Ye chung dabi no tuye bo chini road block chung kemi. Sarai disi lakao tinio chung road block 해동호 ke boni jodi সমাধান ইয়াকে boni বৃহত্তর আন্দোলন রে জুং খেনাই আর ময়ে তিনি সম্মিলিতভাবে জুং বড় ফেলেহা কে শুধু বড় জায়গায়া ন্যাশনাল হাইওয়ে সহ বিভিন্ন এলাকাও যে লোকেশন দিয়ে মাবো জায়গা নপা জুং বড়চিনি দামসরা এলাকা প্রচুর ব্লক খেলে আখে যদি সরকার উনি ব্রোব্রাও মানেয়া যদি সম্মুখীনরাও লাগাতার স্ট্রাইক খেলে দিয়েছ বো আনলিমিটেড স্ট্রাইক শুধু তিনি 12 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আবো খেমইয়া বচিনি দাবি সমাধান হইয়া সাউ জরা জু স্ট্রাইক খেতে আখেনি নিসনি মুখা আইনি মুখে সুরেন্দ্ররিয়া দি প্রামথানি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট bo jaga ke kma jaga? Damsora road ke? Damsora bo Joyশ্রী Damsora road.
kopi rabunan ya kopi rolai asamnya keluar bantu keluar দিতে 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর Di thamanai tabang zoranai sini mem MLA madai di sini mem MLA musangzik sapna dewan mano ang zoranai students ছাত্র রকাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু কথার সাল হিমানো বেলাইতে নাংমানি সালবো হিমানো তিনি যেমন এক্সাম হই রেজাল্ট মাসিংলাই মাহাই পাস ডাংনো ফেল ডাংনো গজা গসিনো গসিয়া রেজাল্ট কাহামদা ফাইনো ফায়া তিনি নং এক্সাম এক্সাম পাস ডাংনা মুচো না ফেল ডাংনা মুচো পাঁচ তরু অমাহাই কেন বুমানি কক কক বরক বুমানি কক থাইব বেলাইকে কাহাম হাইছে বেলাইকে কাহাম বেলাইকে কথা তুই দুলুই বুমানি কক থাইবে কক সারি কক তরি মানি ও কক নাদা সুং কক নানে ও কক নাদা সুং খিম নানে চিনি কক বুসুক কক কাহাম নাইদি Hake nai tong nai joto khapang tahuk tai buhuk song norok nugui man kana cheng hase ganang cheng kereng thayo thangai tini ni OTISF TSF bai kobokjak borok ni bai ringjak o indefinite strike gobang kok thayo no cheng nugui man kha oma kena cheng kereng thayo thangai norok ni bagai norok no fungan bagai cheng chai tokha tabuk cheng paithok jorok cheng tabuk mandai sorry cheng tabuk madobari o ADC habnan thik bus kango cheng oro tabuk gobang ma orni rengsereng nai rok charai khonai joto no tongbai borok oro protest khai tongo sitting demonstration khai tongo aboni yaklo sung nugui mano yang chini MLA sar bishoy kolai borok bahai no phai sok bajak borok kok salai tonglai borok bai oma kena sung sawi man kha tini sung je guri mani bising tei sung kok salai mani bising tei tabuk sak joro tei haste hapang ni bukhak tei kuno mungsa goisi mung sok payaku ba kuno kaisa approval sok payaku ba kuno kaisa notification phano bong thani sung nugmani nugyako aboni bagai haini bagai no TISF tei TSF rok borok omo indefinite strike ni announce haike tam hingke haste hapang ni bukhak tei tomung no approval tai alo student no alo khayasak roman script bai kobrok subject no sejane alo khayasak o strike o movement o choba o mahakeno pipeline asak thangi thangnai ne jeng sawi maka jeng pode gobang ma leader jeng khokti bosang khanai maka o mahakeno buskang ni joro tai buma hai situation phaino buma hai kebeng mung phaino buma hai movement sok cholino aborong sang nor ni buskang tumnan bagai chai tongo haini bagai nai tongde chini khorang We demand no script. We demand no script. We demand no script. No script, no risk. No, Tibasa demand no script. Tibasa demand no script. No script, no risk. No script, no risk. Sing Sano Roman script. Sing Nayo Roman script. Di thamanai tabang zoranai sini mem MLA madai di sini mem MLA musangzik sapna dewan mano ang zoranai students ছাত্র রকাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু কথার সাল হিমানো বেলাইতে নাংমানি সালবো হিমানো তিনি যেমন এক্সাম হই রেজাল্ট মাসিংলাই মাহাই পাস ডাংনো ফেল ডাংনো গজা গসিনো গসিয়া রেজাল্ট কাহামদা ফাইনো ফায়া তিনি নং এক্সাম পাস ডাংনা মুচো না ফেল ডাংনা
money. Oh, Congress is in Poknane. Oh, Congress is in Kimnane. Chini Kok Busuk Kok Kahamnadi. Once again, welcome to Chine Karang. Right now, we are here at Madhabari. The strike that has been called by the TISF, TSF, and other organization. Here also, the strike is still going on. There are many students behind us. Students from different schools, they have come here sitting. They're sitting in giving demonstration. As we have seen in all over the states, the indefinite protest has been going on. So right now, I have the Finance Secretary of NESU and the Vice President of TSF. We'll talk to him also about today's protest and what will be the response of the government after this protest, after this demonstration. Then tell us about the protest, how is this going on and what will be the response from the government? Thank you, Chine Karang. So far the protest has been peaceful, it is going on peacefully. And then so far we have not received any message from the government and we are not waiting for the message also. We have already met the Chief Minister earlier and we also met the Tripura Board President. So we have met several times with the Tripura Board President regarding the issues. So we were compelled, actually we were compelled to call for a strike since it is against the fundamental rights of the students of the indigenous people. It is against the basic human rights of the indigenous people. It is against the fundamental rights of the indigenous people. Nobody can impose on us what we wanted actually. The government cannot impose on what the indigenous people wanted. What we don't want, government cannot impose on that case. So that is why we are requesting the government to the chief. We have been requesting, we have been talking to the president of Tripura Board, but so far we have seen no any development from their side. We see there is no respect from the government, and we see it is a failure of the government to really safeguard the indigenous people. And we see there is a bad governance in the governments of Tripura. This is totally a failure of the government, and we call it as a bad governance. Since if it is to be a good governance, it should be participatory and it should be a consensus. So we have not seen any such positive things in the government. So we are fighting for our fundamental rights. We will continue to fight for our fundamental rights. We will never let anybody snatch our fundamental rights. That the government must listen to us. They must respect. You cannot discriminate us. You allow the Mizo to write in Roman script. You allow the Garo to use Roman script, and you have such a discrimination, particularly on Kokrok language. So this is fully a discrimination on the basis of language and its people. In the past few days, we have seen that many organizations, student organizations, they have submitted a memorandum to the president of the BSc. After that, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject. But on the next day itself, he have changed his decision and he told that unless the CBSE board does not send any approval, the CBSE board will not allow the students to write in Kobrok by Roman script. So what could be the reason for that? Actually, it was we, the TSF, who went first time and met the president. We met the secretary first of all, and then he asked us to meet to the president. We met the president, and by that time he has not given any word. But next we went again and again. And when we went the third time, the president assured us that he will be making a press conference and then give a notification regarding the use of Roman script for Kobrok language in the board examination. So we came. And then suddenly we see a U-turn from the Tripura Board President after a few days. He has made a statement that the student will not be allowed to use Roman script in the board examination. Then we went and asked him. So now we already know that we asked him, why? What is the reason? You are discriminating. We told him you are fully discriminating on the basis of language and it's the speaker, the Kobrok speaker. So when we told him, he said, no, it is not in my authority. It is the authority is in the hands of the government. So we said, they were blaming the CBSE, but CBSE has nothing to do with this because this is state subject. It is a matter of state. It's a subject matter of state. So they were blaming the CBSE and keeping on, they are playing politics. Actually, this is a policy to, pass the time to bring these controversies. It is the policies of the government to bring controversies in the state and stop from development.
So we know, since there are so many talks going on for the demand of the interests of the indigenous people. So in order to stop all these things, the government is playing such a dirty politics, petty politics. So this is totally, against the fundamental right. The government is trying their best to, stop the development of the people, the development of the indigenous people. That is very clear. This is the matter of state subject. It is not a matter of CBSE. Since Kok Borok language was first introduced in Tripura board, CBSE just recently only they have introduced. So it is even the CBSE has asked for a recommendation from the state government earlier, last year. The government have sent their proposal. If you see the memorandum, the communication that they have communicated with the CBSE last year, what we have seen, the state government is playing politics here. They have no rights to impose us, but they were asking the CBSE, you may do. So these are all politics actually. They were, trying to blame one another, and if we went to the CBSE Tripura board, they were blaming the CBSE now. They were blaming the other departments. So for us, we see this as a discrimination, and it is against the attack on the fundamental rights of the indigenous people. So we will never let this happen. This is our fundamental right. This is our basic human rights. Nobody can impose such things upon the indigenous people. So we are very much clear the government should respect. If the state government want peace in the state, the government should respect one community. We cannot build peace without respecting other. In order to build peace, we must respect one another. Then only peace will prevail. When you discriminate someone, when you don't respect someone, there can never be peace. So we are asking the Chief Minister, you must respect and, build peace. We cannot build peace without respect. On the other hand, the board examination is going to be conducted after a few more days. So, what if the government doesn't approve and allow the students to write in Roman script in the Kok Borok subject? What will be the consequences? See, our movement will continue. Government cannot decide for our language. It is the people who will decide. It is the indigenous people who will decide. So government cannot do that. Even if the exam is going on, we will keep on blocking, since this is threat to the indigenous people. So if my language is threatened, if my identity is threatened, we will never stop. Once your security identity is threatened, obviously we have to stand and fight against that. So we will keep on fighting until and unless we achieve. We will keep on fighting. We will never back down. Our movement will continue. It will get bigger and bigger. It will continue to grow more bigger and bigger. Well, thank you so much for speaking with us. No, thank you. Long live! Long live! We demand Roman script! We demand Roman script! We demand Roman script! No Roman script, no race! No, Tibasa demand Roman script! Tibasa demand Roman script! No Roman script, no race! No Roman script, no race! Sing sa no Roman script! Sing na yo Roman script! Di thamanyai, tabang zoranai, sini mem, MLA, manai di sini mem MLA, musanjuk, sapna dewan mano ang zoranai. Students, ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু কথার সাল হিমানো বেলাইতে নাংমানি সালবো হিমানো তিনি যেমনরে एग्जाम হই রেজাল্ট মাসিংলাই মাহাই পাঁচ ডাংনো ফেল ডাংনো গজা গসিনো গসিয়া result kahamda phaina phaya tini nong na exam agar pass dangna mucho na fail dangna mucho pass toru amahai keno bhumani kok Kok Borok bhumani kok thaiba belai kaham haise belai ka kutha tui dului bhumani kok thaibe kok sare kok tori mani o kok na da sung kok na ne o kok na da sung khim na ne Chini kok busuk kok kaham nai di
Ake nai tong nai joto khapang tahuk tai buhuk song norok nugui man kana cheng hase ganang cheng kereng kereng thayo thangai tini ni OTISF TSF bai kobokjak borok ni bai ringjak o indefinite strike gobang kok thayo no cheng nugui man kha oma kena cheng kereng kereng thayo thangai norok ni bagai norok no fungan bagai cheng chai tokha tabuk cheng paithok jaro cheng tabuk mandai sorry cheng tabuk madobari o ADC habnan thik bus kango cheng oro tabuk gobang ma orni reng sereng nai rok charai khonai joto no tongbayo borok oro protest khai tong sitting demonstration khai tong aboni yaklo sung nugui mon yang chini MLA sar bishoy kolai borok bahai no phai sok bajak borok kok salai tong lai borok bai oma kena sung sawi man kha tini sung je guri man bising tei sung kok salai man bising tei tabuk sak joro tei haste hapang ni bukhak tei kuno mungsa goisi mung sok payako ba kuno kaisa approval sok payako ba kuno kaisa notification phano bong thanin sung nugmani nugyako aboni bagai haini bagai no TISF tai TSF rok borok omo indefinite strike ni announce hakya tam hingke haste hapang ni bukhak tei tomung no approval tai alo student no alo khayasak roman script bai kobrok subject no sejane alo khayasak o strike o movement o choba o mahakeno pipeline sak thangi thangnai ne jeng sawi maka jeng pode kobangma leader jong khukti bosang khanai maka o mahakeno bus kangni joro tai buma hai situation phaino buma hai kebeng mung phaino buma hai movement sok cholino aborong sang norni busang tumnan bagai chai tong tongo haini bagai nai tong de chini khorang We demand no script. We demand no script. We demand no script. No script, no race. No, Tibasa demand no script. Tibasa demand no script. No script, no race. No script, no race. Sing sa no script. Sing na no script. Sing. Di thamai nai. Tabang zoranai. Sini mem MLA madai ni sini mem MLA musangjuk sapna dewan mano ang zorar nai students ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু কথার সাল হিমানো বেলাইতে নাংমানি সালবো হিমানো তিনি যেমন ওরা এক্সাম হই রেজাল্ট মাসিং লাই মাহাই পাস ডাংনো ফেল ডাংনো গজা গসিম গসিয়া রেজাল্ট কাহাম দা ফাইনো ফায়া তিনি নং এক্সাম এক্সাম ওরা পাস ডাংনো মুচো না ফেল ডাংনো মুচো পাঁচ তরু অমহাই কেনো ভুমানি কক কক বরক ভুমানি কক থাইব বেলাইকে কাহাম হাইতে Belaka kaham, belaka kuthap tui dului. Bumani kok thai be kok sari kok tori mani. O kok nada sung kok nane. O kok nada sung kim nane. Chini kok busuk kok kaham nadi. Once again, welcome to Chini Kharang. Right now we are here at Madabari. The strike that has been called by the TISF, TSF and other organization. Here also the strike is still going on. There are many students behind us. Students from different schools, they have come here they're sitting in giving demonstration. As we have seen in all over the states, the indefinite protest has been going on. So right now I have the finance secretary of NESU and the vice president of TSF. We'll talk to him also about today's protest and what will be the response of the government after this protest, after this demonstration. Then tell us about the protest, how is this going on and what will be the response from the government? Thank you, Chini Korang. So far the protest has been peaceful, it is going on peacefully, and then so far we have not received any message from the government and we are not waiting for the message also. We have already met the chief minister earlier and we also met the Tripura board president. So we have met several times with the Tripura board president regarding the issues. So we were compelled to call for a strike since it is against the fundamental rights of the students of the indigenous people. It is against the basic human rights of the indigenous people. It is against the fundamental rights of the indigenous people.
nobody can impose on us what we wanted actually. The government cannot impose on what the indigenous people wanted. What we don't want, government cannot impose on that case. So that is why we are requesting the government to the chief. We have been requesting, we have been talking to the president of Tripura board, but so far we have seen no any development from their side. We see there is no respect from the government, and we see it is a failure of the government to really safeguard the indigenous people. And we see there is a bad governance in the governments of Tripura. This is totally a failure of the government, and we call it as a bad governance. Since if it is to be a good governance, it should be participatory and it should be a consensus. So we have not seen any such positive things in the government. So we are fighting for our fundamental rights. We will continue to fight for our fundamental rights. We will never let anybody snatch our fundamental rights. That the government must listen to us. They must respect. You cannot discriminate us. You allow the Mizo to write in Roman script. You allow the Garo to use Roman script, and you have such a discrimination, particularly on Kokrok language. So this is fully a discrimination on the basis of language and its people. In the past few days, we have seen that many organizations, student organizations, they have submitted a memorandum to the president of the BSc. After that, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject. But on the next day itself, he has changed his decision, and he told that unless the CBSE board does not send any approval, the CBSE board will not allow the students to write in Kobrok by Roman script. So what could be the reason for that? Actually, it was we, the TSF, who went first time and met the president. We met the secretary first of all, and then he asked us to meet to the president. We met the president, and by that time he has not given any word. But next we went again and again. And when we went the third time, the president assured us that he will be making a press conference and then give a notification regarding the use of Roman script for Kobrok language in the board examination. So we came, and then suddenly we see a U-turn from the Tripura board president after a few days. He has made a statement that the student will not be allowed to use Roman script in the board examination. Then we went and asked him. So now we already know that. We asked him, why? What is the reason? You are discriminating. We told him you are fully discriminating on the basis of language, and it's the speaker, the Kobrok speaker. So when we told him, he said, no, it is not in my authority. It is the authority is in the hands of the government. So we said, they were blaming the CBSE, but CBSE has nothing to do with this, because this is state subject. It is a matter of state. It's a subject matter of state. So they were blaming the CBSE and keeping on, they are playing politics. Actually, this is a policy to, pass the time to bring these controversies. It is the policies of the government to bring controversies in the state and stop from development. So we know, since there are so many talks going on for the demand of the interests of the indigenous people. So in order to stop all these things, the government is playing such a dirty politics, petty politics. So this is totally, against the fundamental right. The government is trying their best to, stop the development of the people, the development of the indigenous people. That is very clear. This is the matter of state subject. It is not a matter of CBSE. Since Kobrok language was first introduced in Tripura board, CBSE just recently they have introduced. So it is even the CBSE has asked for a recommendation from the state government last year. The government have sent their proposal. If you see the memorandum the communication that they have communicated with the CBSE last year, what we have seen, the state government is playing politics here. They have no rights to impose us, but they were asking the CBSE, you may do. So these are all politics actually. They were, trying to blame one another, and if we went to the CBSE Tripura board, they were blaming the CBSE now. They were blaming the other departments. So for us, we see this as a discrimination, and it is against the attack on the fundamental rights of the indigenous people. So we will never let this happen. This is our fundamental right. This is our basic human rights. Nobody can impose such things
upon the indigenous people. So we are very much clear the government should respect. If the state government want peace in the state, the government should respect one community. We cannot build peace without respecting other. In order to build peace, we must respect one another. Then only peace will prevail. When you discriminate someone, when you don't respect someone, there can never be peace. So we are asking the Chief Minister, you must respect and build peace. We cannot build peace without respect. On the other hand, the board examination is going to be conducted after a few more days. So, what if the government doesn't approve and allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject? What will be the consequences? See, our movement will continue. Government cannot decide for our language. It is the people who will decide. It is the indigenous people who will decide. So government cannot do that. Even if the exam is going on, we will keep on blocking, since this is threat to the indigenous people. So if my language is threatened, if my identity is threatened, we will never stop. Once your security identity is threatened, obviously we have to stand and fight against that. So we will keep on fighting until and unless we achieve. We will keep on fighting. We will never back down. Our movement will continue. It will get bigger and bigger. It will continue to grow more bigger and bigger. Well, thank you so much for speaking with us. No, thank you. Long live! Long live! We demand no script! We demand no script! We demand no script! No script, no race! No, Tibasa demand no script! Tibasa demand no script! No script, no race! No script, no race! Sing sa no script! Sing na no script! Di thamanyai tabang zoranai sini mem MLA manai ni sini mem MLA musangjik sapna dewan mano ang zoranai students ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু কথার সাল হিমানো বেলাইতে নাংমানি সালবো হিমানো তিনি যেমন ওরা এক্সাম হই রেজাল্ট মাসিংলাই মাহাই পাস ডাংনো ফেল ডাংনো গজা গসিনো গসিয়া রেজাল্ট কাহামদা ফাইনো ফায়া তিনি ননে এক্সাম এক্সামে পাস ডাংনো মুচো না ফেল ডাংনো মুচো পাঁচ তোর অমহাই কেন ভুমানি কক কক বরক ভুমানি কক থাইব বেলাইকে কাহাম হাইছে বেলাইকে কাহাম বেলাইকে কথা তুই দুলুই ভুমানি কক থাইবে কক সারে কক তরি মানি ও কক না সুন কক নানে ও কক না সুন খিম নানে চিনি কক বুসুক কক কাহাম নাই দি Ake nai tong nai joto khapang tahuk tai buhuk song norok nugui man kana cheng hase ganang cheng kereng thayo thangai tini ni OTISF TSF bai kobokjak borok ni bai ringjak o indefinite strike gobang kok thayo no cheng nugui man kha oma kena cheng kereng thayo thangai norok ni bagai norok no funman bagai cheng chai toka tabuk cheng paithok jaro cheng tabuk mandai sorry cheng tabuk madobari o ADC habnan thik bus kango cheng oro tabuk gobang ma orni rengsereng nai rok charai khonai joto no tongbai borok oro protest khai tong sitting demonstration khai tong aboni yaklo sung nugui mano yang chini MLA sar bishoy kolai borok bahani phai sok bajak borok kok salai tong lai borok bai oma kena sung sawi man kha tini sung je guri mani bising tei sung kok salai mani bising tei tabuk sak jora tei haste hapang ni bukhak tei kuno mungsa goisi mung sok payaku ba kuno kaisa approval sok payaku ba kuno kaisa notification phano bong thanin sung nugmani nugyako aboni bagai haini bagai no TISF tai TSF rok borok omo indefinite strike ni announce haike tam hingke haste hapani bukhak tei tomung no approval tai allow student no allow khayasak Roman script bai kobrok subject na sejane allow khayasak o strike o movement o choba o mahakeno pipeline sak thangi thangnai ne jeng sawi maka jeng pode gobang ma leader jeng khukti bosang khanai maka o mahakeno buskang ni joro tai buma hai situation phaino buma hai kebeng mong phaino buma hai movement sok cholino aborong sang nor ni buskang tumnan bagai chai tong tongo haini bagai nai tong de chini khorang long live! Tibasa long live! We demand no script! We demand no script! We demand no script!
No Roman script, no race. No, Tiba sa demand Roman script. Tiba sa demand Roman script. No Roman script, no race. No Roman script, no race. Sing sa no Roman script. Sing na yo Roman script. Di thamanyai, tabang zoranai, sini mem, MLA, mana ini sini mem MLA, musangzik, sapna dewan mano ang zoranai. Students, ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু गोथार साल हिमानो बेलाके नांगमानि सालबो हिमानो तिनी जेमन ओरै एग्जाम होई रिजल्ट मासिंलाय माहाय पास दांनो फेल दांनो गजा गसिनो गसिया रिजल्ट काहामदा फाइनो फाया तिनी नंगा एग्जाम अगर पास दांनो मुचो ना फेल दांनो मुचो पाँच तोरो अमाहाय केनो भूमानि कok kok borok bumani kok thai bo belai kaham haise belai kaham belai ka kutha tui dului bumani kok thai be kok sari kok tori mani o kok na da sung kok na ne o kok na da sung khim na ne chini kok busuk kok kaham nai di. Once again, welcome to Chine Karang. Right now we are here at Madabari. The strike that has been called by the TISF, TSF and other organization. Here also the strike is still going on. There are many students behind us, students from different schools. They have come here sitting. They're sitting in giving demonstration. As we have seen in all over the states, the indefinite protest has been going on. So right now, I have the finance secretary of NESU and the vice president of TSF. We'll talk to him also about today's protest and what will be the response of the government after this protest, after this demonstration. Then tell us about the protest, how is this going on and what will be the response from the government? Thank you, Chine Karang. So far the protest has been peaceful, it is going on peacefully. And then so far we have not received any message from the government and we are not waiting for the message also. We have already met the chief minister earlier and we also met the Tripura board president. So we have met several times with the Tripura board president regarding the issues. So we were compelled to call for a strike since it is against the fundamental rights of the students of the indigenous people. It is against the basic human rights of the indigenous people. It is against the fundamental rights of the indigenous people. Nobody can impose on us what we wanted actually. The government cannot impose on what the indigenous people wanted. What we don't want, government cannot impose on that case. So that is why we are requesting the government to the chief. We have been talking to the president of Tripura board, but so far we have seen no any development from their side. We see there is no respect from the government, and we see it is a failure of the government to really safeguard the indigenous people. And we see there is a bad governance in the governments of Tripura. This is totally a failure of the government, and we call it as a bad governance. Since if it is to be a good governance, it should be participatory and it should be a consensus. So we have not seen any such positive things in the government. So we are fighting for our fundamental rights. We will continue to fight for our fundamental rights. We will never let anybody snatch our fundamental rights. That the government must listen to us. They must respect. You cannot discriminate us. You allow the Mizo to write in Roman script. You allow the Garu to use Roman script, and you have such a discrimination, particularly on Kokrok language. So this is fully a discrimination on the basis of language and its people. In the past few days, we have seen that many organizations, student organizations, they have submitted a memorandum to the president of the BSc. After that, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject. But on the next day itself, he have changed his decision and he told that unless the CBSE board does not send any approval, the CBSE board will not allow the students to write in Kobrok by Roman script. So what could be the reason for that? Actually, it was we, the TSF, who went first time and met the president.
we have met the secretary first of all, and then he asked us to meet to the president. We met the president, and by that time he has not given any word. But next we went again and again, and when we went the third time, the president assured us that he will be making a press conference and then give a notification regarding the use of Roman script for Koborok language in the board examination. So we came, and then suddenly we see a U-turn from the Tripura board president. After few days, he has made a statement that the student will not be allowed to use Roman script in the board examination. Then we went and asked him. So now we already know that we asked him, why? What is the reason? You are discriminating. We told him you are fully discriminating on the basis of language, and it's the speaker, the Koborok speaker. So when we told him, he said, no, it is not in my authority. It is the authority is in the hands of the government. So we said, they were blaming the CBSE, but CBSE has nothing to do with this, because this is state subject. It is a matter of state. It's a subject matter of state. So they were blaming the CBSE and keeping on, they are playing politics. Actually, this is a policy to, pass the time to bring these controversies. It is the policies of the government to bring controversies in the state and stop from development. So we know, since there are so many talks going on for the demand of the interests of the indigenous people. So in order to stop all these things, the government is playing such a dirty politics, petty politics. So this is totally, against the fundamental right. The government is trying their best to, stop the development of the people, the development of the indigenous people. That is very clear. This is the matter of state subject. It is not a matter of CBSE. Since Koborok language was first introduced in Tripura board, CBSE just recently only they have introduced. So it is even the CBSE has asked for a recommendation from the state government last year. The government have sent their proposal. If you see the memorandum that the communication that they have communicated with the CBSE last year, what we have seen, the state government is playing politics here. They have no rights to impose us, but they were asking the CBSE, you may do. So these are all politics actually. They were, trying to blame one another, and if we went to the CBSE Tripura board, they were blaming the CBSE now. They were blaming the other departments. So for us, we see this as a discrimination, and it is against the attack on the fundamental rights of the indigenous people. So we will never let this happen. This is our fundamental right. This is our basic human rights. Nobody can impose such things upon the indigenous people. So we are very much clear the government should respect. If the state government wants peace in the state, the government should respect one community. We cannot build peace without respecting other. In order to build peace, we must respect one another. Then only peace will prevail. When you discriminate someone, when you don't respect someone, there can never be peace. So we are asking the Chief Minister, you must respect and, build peace. We cannot build peace without respect. On the other hand, the board examination is going to be conducted after a few more days. So, what if the government doesn't approve and allow the students to write in Roman script in the Koborok subject? What will be the consequences? See, our movement will continue. Government cannot decide for our language. It is the people who will decide. It is the indigenous people who will decide. So government cannot do that. Even if the exam is going on, we will keep on blocking, since this is threat to the indigenous people. So if my language is threatened, if my identity is threatened, we will never stop. Once your security identity is threatened, obviously we have to stand and fight against that. So we will keep on fighting until and unless we achieve. We will keep on fighting. We will never back down. Our movement will continue. It will get bigger and bigger. It will continue to grow more bigger and bigger. Well, thank you so much for speaking with us. No, thank you. Long live! Long live! We demand Roman script! We demand Roman script! We demand Roman script! No Roman script, no race! No, Tipasa demand Roman script! Tipasa demand Roman script! No Roman script, no race! No Roman script, no race!
Sing Sano Roman script. Sing Nayo Roman script. Sing. Di thamanyai, tabang zoranai, sini mem, MLA, mana ini sini mem MLA, Musanjuk, Sapna Dewan Mano ang zoranai. Students, ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু गोथार साल हिमानो बेलाके नांगमानि सालबो हिमानो तिनी जेमनर एग्जाम होई रिजल्ट मासिंगलाय माहाय पास दांनो फेल दांनो गजा गसिनो गसिया रिजल्ट काहाम दा फाइनो फाया तिनी नंगा एग्जाम एग्जाम अगर पास दांनो मुचो ना फेल दांनो मुचो पास तोरो अमहाय केनो बुमानि कक बरक बुमानि कक थाइबो बेलाके काहाम हायसे बेलाके काहाम बेलाके कथा तुई दुलुई बुमानि कक थाइबे कक सारि कक तोरि मानि ओ कक नदा सुं पकनाने ओ कक नदा सुं खिमनाने चिनि कक बुसुत कक काहाम नायदि Kake naitung na joto khapang tahuk tai buhuk song norok nugui man kana chung hase ganang chung kereng kereng thayo thangai tini ni OTISF TSF bai kobokjak borok ni bai ringjak o indefinite strike gobang kok thayo no chung nugui man kha omakina chung kereng kereng thayo thangai norok ni bagai norok no funman bagai chung chai toka tabuk chung paithok jaro chung tabuk mandai sorry chung tabuk madobari o ADC habnan thik bus kango chung oro tabuk gobang ma orni rengsereng nai rok charai khonai joto no tongbai borok oro protest khai tongo sitting demonstration khai tongo aboni yaklo sung nugui mano yang chini MLA sar bisoi kolai borok bahainu phai sok bajak borok kok salai tonglai borok bai omakena sung sawi man kha tini sung je guri mani bising tei sung kok salai mani bising tei tabuk sak jora tei haste hapang ni bukhak tei kuno mungsa goisi mung sok payaku ba kuno kaisa approval sok payaku ba kuno kaisa notification phano bong thanin sung nugmani nugyako aboni bagai haini bagai no TISF tei TSF rok borok omo indefinite strike ni announce hakya tam hinge haste hapang ni bukhak tei tomung no approval tai alo student no alo khayasak roman script bai kobrok subject no sejane alo khayasak o strike o movement o choba o mahakeno pipeline asak thangi thangnai ne jeng sawi maka jeng pode gobang ma leader jeng khukti bosang khanai maka o mahakeno boskangni jorowo tai buma hai situation phaino buma hai kebeng mung phaino buma hai movement sok cholino aborong sang norni bosang tumnan bagai chai tongi tongo haini bagai nai tongde chini khorang DSF long live Dipasa long live We demand no script. We demand no script. We demand no script. No script, no race. No, Dipasa demand no script. Dipasa demand no script. No script, no race. No script, no race. Sing Sano Roman script. Sing Nayo Roman script. Sing. Di thamanyai, tabang zoranai. Sini mem MLA mana ini sini mem MLA Musanjuk Sapna Dewan Mano ang zorar nai students ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু गोथार साल हिमानो बेलाके नांगमानि सालबो हिमानो तिनी जेमनर एग्जाम होई रिजल्ट मासिंगलाय माहाय पास दांनो फेल दांनो गजा गसिनो गसिया रिजल्ट काहाम दा फाइनो फाया तिनी नंगा एग्जाम अगर पास दांनो मुचो ना फेल दांनो मुचो पास तोरो अमहाय केनो बुमानि कक बरक बुमानि कक थाइबो बेलाके काहाम हायसे बेलाके काहाम बेलाके कथा तुई दुलुई बुमानि कक थाइबे कक सारि कक तोरि मानि ओ कक नदा सुं पकनाने ओ कक नदा सुं खिमनाने चिनि कक बुसुत कक काहाम नायदि. Once again, welcome to Chine Karang. Right now, we are here at Madabari. The strike that has been called by the TISF, TSF, and other organization. Here also, the strike is still going on. There are many students behind us. Students from different schools, they have come here, they're sitting in giving demonstration. As we have seen in
all over the states, the indefinite protest has been going on. So right now, I have the finance secretary of NESU and the vice president of DSF. We'll talk to him also about today's protest and what will be the response of the government after this protest, after this demonstration. Then tell us about the protest, how is this going on and what will be the response from the government? Thank you, Chini Korang. So far, the protest has been peaceful. It is going on peacefully. And then so far, we have not received any message from the government, and we are not waiting for the message. Also, we have already met the chief minister earlier, and we also met the Tripura board president. So we have met several times with the Tripura board president regarding the issues. So we were compelled, to call for a strike, since it is against the fundamental rights of the students, of the indigenous people. It is against the basic human rights of the indigenous people. It is against the fundamental rights of the indigenous people. Nobody can impose on us what we wanted actually. The government cannot impose on what the indigenous people wanted. What we don't want, government cannot impose on that case. So that is why we are requesting the government to the chief. We have been talking to the president of Tripura board, but so far we have seen any development from their side. We see there is no respect from the government, and we see it is a failure of the government to really safeguard the indigenous people. And we see there is a bad governance in the governments of Tripura. This is totally a failure of the government, and we call it as a bad governance. Since if it is to be a good governance, it should be participatory and it should be a consensus. So we have not seen any such positive things in the government. So we are fighting for our fundamental rights. We will continue to fight for our fundamental rights. We will never let anybody snatch our fundamental rights. That the government must listen to us. They must respect. You cannot discriminate us. You allow the Mizo to write in Roman script. You allow the Garo to use Roman script, and you have such a discrimination, particularly on Kokrok language. So this is fully a discrimination on the basis of language and its people. In the past few days, we have seen that many organizations, student organizations, they have submitted a memorandum to the president of the BSc. After that, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject. But on the next day itself, he have changed his decision, and he told that unless the CBSE board does not send any approval, the CBSE board will not allow the students to write in Kobrok by Roman script. So what could be the reason for that? Actually, it was we, the TSF, who went first time and met the president. We met the secretary first of all, and then he asked us to meet to the president. We met the president, and by that time he has not given any word. But next we went again and again. And when we went the third time, the president assured us that he will be making a press conference and then give a notification regarding the use of Roman script for Kobrok language in the board examination. So we came. And then suddenly we see a U-turn from the Tripura board president after a few days. He has made a statement that the student will not be allowed to use Roman script in the board examination. Then we went and asked him. So now we already know that we asked him, why? What is the reason? You are discriminating. We told him you are fully discriminating on the basis of language and it's the speaker, the Kobrok speaker. So when we told him, he said, no, it is not in my authority. It is the authority is in the hands of the government. So we said, they were blaming the CBSE, but CBSE has nothing to do with this, because this is state subject. It is a matter of state. It's a subject matter of state. So they were blaming the CBSE and keeping on, they are playing politics. Actually, this is a policy to, pass the time to bring these controversies. It is the policies of the government to bring controversies in the state and stop from development. So we know, since there are so many talks going on for the demand of the interests of the indigenous people. So in order to stop all these things, the government is playing such a dirty politics, petty politics. So this is totally, against the fundamental right. The government is trying their best to, stop the development of the people, the development of the indigenous people. That is very clear. This is the matter of state subject.
it is not a matter of CBSE. Since Kobrok language was first introduced in Tiprabot, CBSE just recently only they have introduced. So it is even the CBSE has asked for a recommendation from the state government earlier, last year. The government have sent their proposal. If you see the memorandum that the communication that they have communicated with the CBSE last year, what we have seen, the state government is playing politics here. They have no rights to impose us, but they were asking the CBSE, you may do. So these are all politics actually. They were, trying to blame one another, and if we went to the CBSE Tiprabot, they were blaming the CBSE now. They were blaming the other departments. So for us, we see this as a discrimination, and it is against the attack on the fundamental rights of the indigenous people. So we will never let this happen. This is our fundamental right. This is our basic human rights. Nobody can impose such things upon the indigenous people. So we are very much clear the government should respect. If the state government want peace in the state, the government should respect one community. We cannot build peace without respecting other. In order to build peace, we must respect one another. Then only peace will prevail. When you discriminate someone, when you don't respect someone, there can never be peace. So we are asking the Chief Minister, you must respect and build peace. We cannot build peace without respect. On the other hand, the board examination is going to be conducted after a few more days. So, what if the government doesn't approve and allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject? What will be the consequences? See, our movement will continue. Government cannot decide for our language. It is the people who will decide. It is the indigenous people who will decide. So government cannot do that. Even if the exam is going on, we will keep on blocking, since this is threat to the indigenous people. So if my language is threatened, if my identity is threatened, we will never stop. Once your security identity is threatened, obviously we have to stand and fight against that. So we will keep on fighting until and unless we achieve. We will keep on fighting. We will never back down. Our movement will continue. It will get bigger and bigger. It will continue to grow more bigger and bigger. Well, thank you so much for speaking with us. No, thank you. Long live! Long live! We demand Roman script! We demand Roman script! We demand Roman script! No Roman script, no race! No, Tibaso demand Roman script! Tibaso demand Roman script! No Roman script, no race! No Roman script, no race! Sing sa no Roman script! Sing na yo Roman script! Di thamanyai, tabang zoranai, sini mem, MLA, manai di sini mem MLA, musanjuk, sapna dewan mano ang zoranai. Students, Satro Ropai, Kobokjak, Kaisa Lama Kasumu, Ketar Sal Himano, Belaki Nangmani Salbo Himano. Tini, Jeman orang exam hui, result masing lai mahai, pas dangno, fail dangno. Goda gosino gosia. Result kahamda phaya tini nong exam agar pass dangna mucho na fail dangna mucho pass toru amahai keno bumani kok ko borok bumani kok thai ba belai kaham haise belai kaham belai ka tha tui dului bumani kok thai be kok sari kok tori mani o kok na da sung kok na ne o kok na da sung khim na ne Oke, nai tong nai jodoh kapang tahuk tai buhuk song. Norok nugi man kena ceng hasil kenangan ceng kereng thayo thang ini. Tini ni OTISF TSF by Kobokjak borok ni by ringzak o indefinite strike. Kabang kok thayo no ceng nugi man ka. Oma kena ceng kereng thayo thang ini norok ni bagai norok no fungan bagai ceng cai toka. Tabuk ceng paithok jorok ceng tabuk mandai ceng tabuk madok bario edisi habnan thik bus kanggo ceng oro tabuk kabang ma orni reng sereng nai rok cerai khonai joto no tongbayo
thayo borok oro protest khai tongo sitting demonstration khai tongo aboni yaklo sung nugui mano yang chini MLA sar bishoy kolai borok bahai nu phai sok bajak borok kok salai tonglai borok bai omakena sung sawi man kha tini sung je guri mani bising tei sung kok salai mani bising tei tabuk sak jora tei haste hapangni bukhak tei kuno mungsa goisi mung sok payako ba kuno kaisa approval sok payako ba kuno kaisa notification phano bong thanin sung nugmani nugyako aboni bagai haini bagai no TISF tai TSF rok borok omo indefinite strike ni announce hakya tam hingke haste hapangni bukhak tei tomung no approval tai allow student no allow khayasak roman script bai kobrok subject no sejane allow khayasak o strike o movement o choba om hakeno pipeline sak thangi thangnai ne jeng sawi maka jeng pode kobangma leader jong khokti bosang khanai maka om hakeno boskangni joro tai buma hai situation phaino buma hai kebeng mung phaino buma hai movement sok cholino apono sang nokni bosang tumnan bagi chai tongo haini bagai nai tongde chini khorang We demand no script. We demand no script. We demand no script. No script, no risk. No, Tibasa demand no script. Tibasa demand no script. No script, no risk. No script, no risk. Sing sa no script. Sing na no script. Sing. Di kita manjai. Tabang zoranai. Sini mem MLA mana ini sini mem MLA musangzik sapna dewan mana ang zorar nai students ছাত্র রবাই কবকজাক কাইসা লামা কাসুমু কথার সাল হিমানো বেলাইতে নাংমানি সালবো হিমানো তিনি যেমন এক্সাম হই রেজাল্ট মাসিংলাই মাহাই পাঁচ ডাংনো ফেল ডাংনো গজা গসিনো গসিয়া রেজাল্ট কাহামদা ফাইনো ফায়া তিনি ননে এক্সাম এক্সাম পাঁচ ডাংনা মুচো না ফেল ডাংনা মুচো পাঁচ তরু অমাহাই কেন ভুমানি কক কক বরক ভুমানি কক থাইব বেলাইকে কাহাম হাইছে বেলাইকে কাহাম বেলাইকে কথা তুই দুলুই ভুমানি কক থাইবে কক সারি কক তরি মানি ও কক নাদা সুং কক নানে ও কক নাদা সুং খিম নানে চিনি কক বুসুক কক কাহাম নাইদি. Once again, welcome to Chine Kharang. Right now, we are here at Madhabari. The strike that has been called by the TISF, TSF, and other organization. Here also, the strike is still going on. There are many students behind us. Students from different schools, they have come here sitting. They're sitting in giving demonstration. As we have seen in all over the states, the indefinite protest has been going on. So right now, I have the finance secretary of NESU and the vice president of TSF. We'll talk to him also about today's protest and what will be the response of the government after this protest, after this demonstration. Then tell us about the protest, how is this going on and what will be the response from the government? Thank you, Chine Kharang. So far the protest has been peaceful, it is going on peacefully, and then so far we have not received any message from the government and we are not waiting for the message also. We have already met the chief minister earlier and we also met the Tripura board president. So we have met several times with the Tripura board president regarding the issues. So we were compelled to call for a strike since it is against the fundamental rights of the students of the indigenous people. It is against the basic human rights of the indigenous people. It is against the fundamental rights of the indigenous people. Nobody can impose on us what we wanted actually. The government cannot impose on what the indigenous people wanted. What we don't want, government cannot impose on that case. So that is why we are requesting the government to the chief. We have been talking to the president of Tripura board, but so far we have seen no any development from their side. We see there is no respect from the government, and we see it is a failure of the government to really safeguard the indigenous people.
and we see there is a bad governance in the governments of Tripura. This is totally a failure of the government, and we call it as a bad governance. Since if it is to be a good governance, it should be participatory and it should be a consensus. So we have not seen any such positive things in the government. So we are fighting for our fundamental rights. We'll continue to fight for our fundamental rights. We will never let anybody snatch our fundamental rights. That the government must listen to us. They must respect. You cannot discriminate us. You allow the Mizo to write in Roman script, you allow the Garo to use Roman script, and you have such a discrimination, particularly on Kokrok language. So this is fully a discrimination on the basis of language and its people. In the past few days, we have seen that many organizations, student organizations, they have submitted a memorandum to the president of the BSc. After that, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Kobruk subject. But on the next day itself, he have changed his decision, and he told that unless the CBSE board does not send any approval, the CBSE board will not allow the students to write in Kobruk by Roman script. So what could be the reason for that? Actually, it was we, the TSF, who went first time and met the president. We met the secretary first of all, and then he asked us to meet to the president. We met the president, and by that time he has not given any word. But next we went again and again. And when we went the third time, the president assured us that he will be making a press conference and then give a notification regarding the use of Roman script for Kobrok language in the board examination. So we came. And then suddenly we see a U-turn from the Tripura board president after a few days. He has made a statement that the student will not be allowed to use Roman script in the board examination. Then we went and asked him. So now we already know that we asked him, why? What is the reason? You are discriminating. We told him you are fully discriminating on the basis of language, and it's the speaker, the Kobrok speaker. So when we told him, he said, no, it is not in my authority. It is the authority is in the hands of the government. So we said, they were blaming the CBSE, but CBSE has nothing to do with this, because this is state subject. It is a matter of state. It's a subject matter of state. So they were blaming the CBSE and keeping on, they are playing politics. Actually, this is a policy to, pass the time to bring these controversies. It is the policies of the government to bring controversies in the state and stop from development. So we know, since there are so many talks going on for the demand of the interest of the indigenous people. So in order to stop all these things, the government is playing such a dirty politics, petty politics. So this is totally, against the fundamental right. The government is trying their best to, stop the development of the people, the development of the indigenous people. That is very clear. This is the matter of state subject. It is not a matter of CBSE. Since Kobrok language was first introduced in Tripura board, CBSE just recently only they have introduced. So it is even the CBSE has asked for a recommendation from the state government earlier, last year. The government have sent their proposal. If you see the memorandum, the communication that they have communicated with the CBSE last year, what we have seen, the state government is playing politics here. They have no rights to impose us, but they were asking the CBSE, you may do. So these are all politics actually. They were, trying to blame one another, and if we went to the CBSE Tripura board, they were blaming the CBSE now. They were blaming the other departments. So for us, we see this as a discrimination, and it is against the attack on the fundamental rights of the indigenous people. So we will never let this happen. This is our fundamental right. This is our basic human rights. Nobody can impose such things upon the indigenous people. So we are very much clear the government should respect. If the state government wants peace in the state, the government should respect one community. We cannot build peace without respecting other. In order to build peace, we must respect one another. Then only peace will prevail. When you discriminate someone, when you don't respect someone, there can never be peace. So we are asking the Chief Minister, you must respect, and
build peace. We cannot build peace without respect. On the other hand, the board examination is going to be conducted after a few more days. So, what if the government doesn't approve and allow the students to write in Roman script in the Kobrok subject? What will be the consequences? See, our movement will continue. Government cannot decide for our language. It is the people who will decide. It is the indigenous people who will decide. So government cannot do that. Even if the exam is going on, we will keep on blocking, since this is against this is threat to the indigenous people. So if my language is threatened, if my identity is threatened, we will never stop. Once your security identity is threatened, obviously we have to stand and fight against that. So we will keep on fighting until and unless we achieve. We will keep on fighting. We will never back down. Our movement will continue. It will get bigger and bigger. It will continue to grow more bigger and bigger. Well, thank you so much for speaking with us. No, thank you. Long live! Long live! We demand no script! We demand no script! We demand no script! No script, no race! No, Tibasa demand no script! Tibasa demand no script! No script, no race! No script, no race! Sing sa no script! Sing na no script! Di kita banyak, tabang zoranai, sini mem, MLA, mana ini sini mem MLA, musanjuk, sapna dewan mana ang? নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায় সাপ্তাহিক লাকি ড্র হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা মেগা লাকি ড্র লামচগো চিনি খরাংনি মাংফলিও নাইতংনা চিনি রাংচাখানি যত্ত খাপং দাহকতাই বুকসङ जों तेनि बरमरा थाइ हायकेबा चम्पक नगरनि अ ब्रिज बसकांगो जों फाइ सकबायजाक जों साइमानो TIS बै साख्लायजाक हाससे गोनाङै 12 तारिखआव जे इनडिफिनिट स्ट्राइक नि खालायजना हने साख्लायजाक माने हायकेनो दिनै जों 12 तारिखनि अ फुं आइसिरि आइचुगो जों फाइ सकबायजाक चिनि उखलगो नुगै मानखना TISF नि बंनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दंरि मेम्बार्स अ हायकेबा रोंसोरोंनाय रक ताइ स्टुडेन्ट्स अफ जतनो फाइनाय बरक अ स्लोगान बायनो हायनो जों जास्टिस नांगौ चिनि मानथाइनो जों मारनाय अ स्लोगान दावबायनि बरक तिनिनि अ इनडिफिनिट स्ट्राइक नो बरक जें सावि रेखा अमाकेनो जों सावि बुमांखा अ इनडिफिनिट स्ट्राइक सालबसो जरातै खायजागै थांनाय ताइ साल गोरोङै दा थांनाय हपंदा आइने आबो जों सायोमोनया ताम गांकाय बरनि अ स्ट्राइकनो साजाकमानि दंगो जे जों हाफांनि बुखाक्तै गसिमुं मानियासाक कबरक एग्जामो रोमान स्क्रिप्ट सैनानि गसिमुं मायासाक जों अ जे दिनैनि जे स्ट्राइक जे बन्द खायजाकमानो जों याकारिया हाइ टाइमो हाफांनि बुखाक्तै एक्सेप्ट खायजिगासाक अमा हाकेनो अ जे इनडिफिनिट स्ट्राइक चलिवि थांनाय गिनरक चिनिंखलगो मांफ्लि नगै मान तखना हासिनि रोंसोरनाय रायरक बरक बंनि TISF नि बानो रम लायनाय बंनि यागो प्लेयर कार्ड लेयनाय बरक वी वान्ट जस्टिस स्टप डिस्क्रिमिनेटिंग अस We want Roman script for Kobrok ne borok bunga play ka sokte lainai slogan lainai borok tinini o indefinite strike no borok jeng sawi reka haka oma hakino chung nogui bo man khaino tinini o strike jeng samani joro no gabangma naimo thang bodolok bahaino kereng lajak borok bahaino bongni samongno borok khlai tonglayo borok yang kulo gana rigini joto jagano borok bahaino guri lainai mureglai tonglayo oma keno chung nugui mon haino kubangma mal khungrok bahaino takphono oma hake haste beremni kotor indefinite strike ni je saklaijak tongmani yagolokbo baksa borok khunjokaya borok oma hakeno tine haijoro point borok gari tu bolai onkhalayo laifna bagai phailayo haini bagai bongni bagai bahaino karak saktar mona jagi tongo oma keno chung nugui mani tongo kubangma borok phai aro kothuma jak tabuk terek tebo kami amchani lukorok bahaino borok sampawi phai tongo borok o tinini o chobano borok logirna bagai
Hai no hai lam sogo chini khorang ni mampuliwo tini ani lagyo khoroksa TSF hai ke bati promoter ni adong takuk baisang kok salayane tini ni o road block no tui leinai oma keno song saiman kha waire wai cheng hasteni TBS board ni president thani kubuma barno o demand no tui nai borok deputation remani tai o sanmong no sanlai mani oma keno taba haste kerengoi no cheng oma ke uflak aflak lai man nugui tang o roman script ni sanmong no tui engkai tini ni o je road block khaijoi tong mani haste ganangoi omo koita jaga ro khaijoi tong tai norni na har mungtam tong tai omo bsujoroti agui thang road block ke saikhnari na pulena hambai maro naito no joto lokorok no tai sini oje media takuk no oboto srai srai kok nungbo tajing saka je jeng barangbar sini je Tripura ni je president মানে TBS ni je president ni thanio sini TISF ni তরফ থেকে বা চিনি TSF ni যত ছাত্র সংগঠননি তরফ থেকে जों বারংবার জানো जों মেমোরেন্ডাম খাইকা বা বনো जों চিনি যে দাবিনো जों বনো খাইকা অবতো রিসেন্টলি नि কপ ओंके अबुन सिगां टेक्सट आइ उक्लग थाना मुजों सिनि अ दाबि तो ताबुनिया जों अनेक बसर रमने अब सिनि अ दाबि जों तिसे फेगे जे सिनि ककनो सिनि आमानि ककनो जों बो स्क्रिप्ट बायसिनाय अब सिनि अधिकार अब सिनि राइट अबनो नरक माने फातनि बरक सुनो नरक अब बसे मासिनाय नर देवनागरी जे मासिनाय नर संस्कृत बे मासिनाय अब बरक सुनो चूज खालायदिनिया ओंके सिनि अधिकार दङो सिनि बासानो बा सिनि ककनो जों ताउ बायसिनाय बो स्क्रिप्ट बायसिनाय अब सिनि क्लियर सिनि सिनि अबनो जे सिनि स्टैंड सिनि ककनो जों ताउ बायसिनाय अब सुनो अधिकार ना नोंथुं सिनि दाबि दङो फियाबा जों साइमन क जागाव TBS सिनि जे प्रेसिडेंट बरक कचारो सिनि खूब सम्भवत बनो यूज खालाय दङ अ जागा बिनि व्यक्तिगत सिद्धांत या ना हामा दङ कारण अ जागाव तानबेंके जदि सिनि तिप्रासा लुकुरक सिनि जदि न कक बरक जे सब्जेक्ट न जदि न रोमान स्क्रिप्ट सिकेंगे सिनि बरक तक सैथानि म क्लियर नाय माने जों सैमानि जागाव तक स्पीड नाय जत जागाव सिनि सुबिदा नाय के सिनि चररक मार्क्स का हमनाय के भविष्यत बरकनि मार्क्स का हमगा के बरकनि फ्यूचर बरकनि ब्राइट नाय के आबो बरक मुचुं जायगा ना हामा दङ से कारण तिनि माने जबरदस्ती चुनो जेबेके बिनि जे प्रेस ब्रीफिंग सनो खाजे कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिकाके से एफआईआर खालायजाने अब माने बो जागा थांसकिया माने बो जागा आइन दं जे सिनि ककनो संसुयान थांगे जों माने को तामने बनो एफआईआर खालायजानाय इनके नोंसनो बासा जे कमिटि रो गोबां बार दुइ तीन बार आचु खानि जों खानाव ह किन्तु तापसो बन्द कोनो बासानि बाय कोनो एकटा माने पार्मानेंट सल्यूशन तापसो बन्द अमन सुका हनैनाय कोनो जागा फनो जनो कारि रियाखौ इनके अब तो सिनि अधिकार जे आगि रगबो जों साइमनका जे 17 इयार काइ थांखा सिनि त्रिपुरा बोटो जों अल्टरनेटिव सनो बांला अथवा रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै सनो आगि रग सेब्रै दं फियाबा ताक्लाइतान बागै रिसेंटली अमाइके खालायनाय नांखा अब सिनि प्रश्न ताइ अब सिनि दाबि जे अब निश्चय कोनो ना कोनो एकटा कारजुबि दङ अ जागा सनो सिनि जातिनो माने तामसानाय एडुकेशन दिक दिते कामानि लुगैफानो सनो सिक्लना बागै अब सिनि एकतरफा एकटा चक्रान्त दङिमनो गसं अबनो कोनो दिनो फनो गसिना हारिमाया आबनि बागै जों दिनै अ जागाव सिनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिनि बिस क्लाइ TISF नि उद्योगे ओ जे डिमांड अब जों एकटा डिमांड तैनो जों ताबो अ दाबि खालाय दङ दिनै जों सिनि स्टूडेंट खालायका
गाहाम को स्टूडेंट क्लाइमेट बिसिते अब जदि आंदोलन सक्सेस जोंहाके जों आवश्यक बायनो जों सेटिस्फाई बाट जदि तिनि साक जरतै बा सिनि स्टूडेंट दाबि बायसिम इंगि आंगाके आगामी दिन तामुंनो aboni borok kintu korporation borok claimangla aboni bagai srai salanu bujungo norni bisiti clainai je sini okok borokno tuine je hanang pinang clai tonai rok boroknang poriskar ke salanu bujungo even abono warning hinpen wasundadi obosini first step siko obo jodi no obsuk bai jodi no gosi angangke agami dino tamungno tripura jo tamurupungno abo কল্পনা ফন ক্লাইমাংলা কাজেনো অব চিকন ইস্যু হম্পন অবনো চিকন হিতা ওয়ান সুকটং বাসা মানে চিনি সিনি মং হাইছি বাসা বাইনে চিনি যত কিছু সে কারণে অবনো जों কোনো দিনে পনো जों মানে চিকন খন হারিয়া আং বরংস আং কইনাই যে তাওবো চিনি লুকুরক যে চিনি অ আন্দোলন ন বখাও সিউ চুই দং খরিয়া করনা আং অ চিনি নরকনি বিসিতে আং কইনাই দাতি ক্লাই চিনি অ আন্দোলন তেবো সাকসেস ক্লাইনি বাগৈ নর যতনো ফাইনা নিংথং তাই চিনি অ যে दाबी तो जों दिनै सालजाबाय मानखो तो जों दिनै माने जों दाउ फानो रासे खिमानो दाबो जदि जों इन डिटेल नोटिफिकेशन कारिखा जों 1 घन्टानि बिसिनो सारा त्रिपुराव जों जोंनि जे माने स्ट्राइक खालामो माने बन्द खालामो अब जों गसारनाय फियाबा जों जदि इन डिटेल रियासक पन्त माने रिया हंगांके जों नाहाके साया नंगिया नाके जों लामा फानो जों सिनि अ मान थाइनो मायासक पन्त जों नाके अरनो थैनाय अरनो जों तंसिनाय अरनो जों नक अरनो सिनि जाथाय नंथाय कलाय जों अ जागा नाखाय जों अ जागा तंनाय अब सिनि नाहारमं बासिनि अ टारगेट अबसि ताखौ बेलाय हामबाय जरार माने बागै ओंखाय माहाकिना जों खानाय मानखा ताखौ जितने खक्ति बहायनो जों ताबो अरो स्टुडेन्ट्स अफ फाइसक बजाखायनो যত স্কুলনি গানাই গেনি চম্পকনগর এরিয়ানি হাইকে বরমরা থাইনি হাইনো yang যত গানাই গেনি থাই করङैनो ताबो स्टुडेन्ट अफ फाइसक बजाक बर गर जागो स्लोगान बाइके प्रोटेस्ट खालाय तंलायो जों बंनि यागो बहायनि प्ले कार्ड नुगै मानखना आवर लैंग्वेज आवर राइट्स वी वान्ट रोमान स्क्रिप्ट फक ब्रक no roman script no res omakin chung kabangma bong ya phaw hano yago play ka te lai nai tia sf ni bana rok te lai rom lai ne borok tia sf ni bana rom lai tini o sanmong no o roman script ni sanmong no borok san lai tang layo tam ni ke sang sawi mano board examination tai bisi degliya tai talsapan se jora kari ka board examination nangani awun bagi hano oma situation no oma haje tungkhla la situation no bahake chung o sanmong rok no tui nai jori tong no maya ngangke बसकांनि जरो बस जरति अ मुभमेन्ट तरि थाना अब जों जरावन साइमानाय तामके जों ताबुक नुगै मानखा जों अरो स्टुडेन्ट्स अक फाइ अ तिनिनि प्रोटेस्ट न बरक खालाय तंलाय बायनि बागै हानि बागै कयनाय नाय तंलाय लुकरन जतो न नरक नाय तंले चिनि खरां गाय लामसोको हाइन हाइ चिनि खरांगो ताबो आनि लगेओ तंगो ताकाजा कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए सार बिश्वजित कलय जों बबे बहायनो तिनिनि तेया एसे बाय रिंजाक ओ स्ट्राइक नतै जों बनि बिसिंतिबो साइमान लायानो गाय सार पुलियानो लामसोको चिनि खरांगो ताइ तिनिनि ओ तेया एसे भाइ ताइ केबा ताइ गुबुन स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन के ताइ तिप्रा मथानि बखाक्ते गुमो विंग्स तंमरं बखाक्ते तिनि ओ हास्ते गनांगै जे इन्डिफिनिट स्ट्राइक नि साखलाय जाकमनि अमा बुसु जरतै बुम गोरों बुमथाय थायो हास्ते गनांगै बुसु जरतै जागाराव खायजागै तं ताइ बसकांनि तिनिनि सापंदा थांनाय बुमाहायके हास्ते हापांनो बखाक्ते गयसे मायाके ताइ बुमतिक ओ मुभमेन्ट चलै थानाम के साइखना बलाय हामबाय नरकनो चिनि मिडिया रकनो कखैतो नरक जतन साइमानो मतो तिनिनि डिमान्ड इश्यू या मो लंग पेंडिंग डिमान्ड इश्यूज सरकार किन्तु अमनो सल्यूशन खानायनि बागै कोनो परिकल्पना करै जों नुखा आगे थांनाय जे 17 बছर रमुई जे मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल माने एग्जामो जे ककब्रनो रोमान हरफ ताइ बांला हरफ कानि ऑप्शन दं किन्तु ताकलाय सडनली टीबीएस नि चेयरमैन बुखुक्ति जों खोनाका जे ताकलाय 2024 जे मैट्रिक ताइ हायर सेकेंडरी जे एग्जामो ककब्रनो शुद्ध बांला हरफ बायसिम मासिने हिनै जे बिनि थानि जों जे खानामानि जे नुकमानि अब एक्चुअली बेले अबाकजनक अब आवान सगिमानो सरकारनि कायसा परिकल्पना बाबे खायजाक सरकार नाया कुनु मते फानो ककब्रक सानाय रक जे ककब्रक बासानो ब्रनि मुसुं तै सैतुं ब्रक किन्तु मुसुंया जे तिनि जों नुखा जे इम्पोज खायजाक मानि कारण इनका अ इम्पोज खायजाक मानि अ जे सापाव रिजाक मानि अब तो पाब्लिक गसे नागला बुले तिनी अ जे रूट ब्लॉकेट मानि कारण कब अबनो जे
পাব্লিক বাদ দঙ্গই তিনি লামা লামাও অংখানে বাদ দমা বা তাঙ্গে হিমালয় জায়গাও ও জায়গা শুধু স্টুডেন্ট ফিউচার সিমিনিয়া আনি বসা নিনি বসা সালসা যতন পড়ি নাই সালসা যতন ও জায়গা সক পাইনাই গবো जों যতন চিনি ফিউচার নো ওয়ান সগইনো তিনি হাই দিনো কিন্তু বড়রক যারা প্যারেন্টস দङ বুমা ফতনো কিন্তু অংখার জাক তিনি গবো তো जों সানা থাঙ্গাकै যারা তিনি দফানা হামজা গুনি নিজনো ডিমান্ড খাইনে রক যারা সরকার তংতো তৈব তাবো এলাইট পার্টনার তংनाय रक आं बुंदो सालियानो जतन साइमानो गोबांमा निजिनो जनजाति मोर्चानि नेतानि वानसंनाय रक ओ जागाओ अमहाय रोड ब्लकेज खाइलेन तंमानो बरक जेने डिमान्ड तामबा नर्मेली इशू कासे चिकन सासि आगे जेंगमाहाय अबनो कन्टिन्यू खाइनाय साकास पाइखाबले किन्तु अमो पइन्दो तिनि बरक खाइनानि मुसुं जागिया तार माने जों पुरा साइमानो म एन्टिटी प्रासा गभर्नमेन्ट गो अमहाय गभर्नमेन्ट तंया तंखानि चावने आं बनो आपिल खाइनाय चिनमहाय मुभमेन्ट बर अंखारि फाइतों हामबाय लाइथांनाय हाति बारसा सिगाङाव बसों नुगै मानका टीएसएफ टीआईएसएफ ताइ आरएस केसिनि मथारंनि बुखाक्तै टीबीएससी नि प्रेसिडेंट डॉक्टर गानजय गानचौधरी नो डिप्यूटेशन या फरजाक माने ओ सानमुंगतै आबुन यागलो टीबीएससी नि प्रेसिडेंट बो गसिवि बरखा जे ताकलाय बिसिव सिमि स्टुडेंट्स अगो रोमान स्क्रिप्ट बाय कबरक साबजेक्ट सेनेन बाय गसिम रखा आबुन परे हाइन हाय ताइ सालसन यागलो बो युटा नावै बिनि डिसिजन बो सलाइखिबिका के बो तामनि बागै बिनि डिसिजन नानान आसे इनकेपेबल इन तामनि के जों टीबीएससी बोर्ड काइसा इंडिपेंडेंट बोर्ड नि जों साइमनो बो सीबीएससी बोर्ड नि एग्रीमेंट मा यासा बोर अप्रूवल खायनाय साव इनके अमनि उनकुलगु बुमा हाय रिजन अफ टंग नाबो के साइड ना बस रासिन साका जागा बो एक्चुअली आं राज्य सरकारनि परामर्श मानानाय राज्य सरकारनि परामर्श मानानाय अबसं सासे साइमानो टीबीएससी इंडिपेंडेंट हंपानो बो संपूर्ण राज्य सरकारनि जेमन परिचालित खायजा कारण बो तो कासे अपॉइंट खायजों मसे साबा अपॉइंट खायबनो राज्य सरकार अपॉइंट खाय हु इज द गण चौधरी गण डॉक्टर गण चौधरी बो साबा बो तो कासे गवर्नमेंट अपॉइंट खाय रहजाना छे दैट मीन्स गवर्नमेंट पूरा पूरी अ जागाव कंट्रोल खायजागै दङ इनके गवर्नमेंट नाया जे कबरनो रोमान होबाय सैतुं कारण ताबो सानताका जे सीबीएससी बोर्ड बाय जे ब्रक सामानिको सीबीएससी नि इशुनो तुइ जों अपोजिशन तंनाय रक थांनाय एसेम्बलियाव जों जथेष्ट तिसाका रेस के केन्द्र जतन साइमांका जे तामनि बगै तिनि कक बरकनो रोमान हरबाय सिरियांनायबा सीबीएससी हाय बोर्ड कारण सीबीएससी नि 100% स्कूल्स 100% स्टूडेंट नो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गो जागा तो रोमान हरम तिकुनो माने गगननि ओ जागा कोनो केबन कोनो प्रश्न करे गे सीबीएससी तांगे जोंतिनि रोमान क बरनो बांला हरबाय सिनेबा एक्चुअली साना थांगा के काइसा कक साना थांगा कैता ब्रक नायो ओ जे तिप्रासाराव जे कक ब्रक जारा पढनाय र कक ब्रक जारा सैनाय र माने इंटरेस्ट करे ओइ थांतुं ओरा आगामी दिनो ओ जे कक ब्रक साबजन्त तानाथुं हुनि ब्रक अमहाय तिनि बरनो काइसा खयरानि खाइ दङ जे नुखा जे कक ब्रक नि जे ओ जे को सब्जेक्ट चिनि चेरो काहाम काहाम मार्क मामन नुगो आब्रन थानि सयजंगिया आब्रक नायाकुल निन हनु तिप्रासार मार्क काहाम मांथुं गावन बगै आं जों सावो जे ताकलाय सीबीएससी ओ एपया दंसिनफ्राय 5000 स्टूडेंट 5000 स्टूडेंट दङ ग 5000 स्टूडेंट नि फ्यूचर खै तामंनाय जों नुखा जे सोशल मीडियायाव नुगो आं यूट्यूबाव नुगो जे बसखाय एग्जाम दङ स्टूडेंट दङ बेगादि खिखलाय नायो स्टूडेंट नि फ्यूचर चिंता खाया नै छौ ओ 5000 जना जे स्टूडेंट एपया रंना ताकलाय जे सीबीएससी ओ बा चिनि माध्यमिक उच्च माध्यमिक रनाय सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एग्जाम रनाय ब्रनि फ्यूचर खै तामंनाय छ आमखो ताम कक्ति साया बर दिनै टीबीएससी ओ गोबां मा स्कूल दङ इंग्लिश मीडियम स्कूल गन नों ब्रनि फ्यूचर खै तामंनाय अबखे साबो अकखे साबो सानायबा लास्ट इयर नखना तिदो नरक तिदो ब्रनो स्टूडेंट न बाय फोर्सफुली बांला हरबाय सिरियो इंग्लिश हरबाय माने रोमान हरबाय सिरियो बांला हरबाय के सैनन बगै सम्पूर्ण प्रोसेस चालावखा अमनति अनेक किसु अंखा विधान सभा अंखा खरसा टीचर न बेजल खिलायै बिनि लांमा पन लाइ थांना नांखा कारण बबो तो बयनि मुसुमति खायाबो बबो सिउति जे माखायका जेता गभर्नमेन्ट नि हयते प्रेसार फैयै कुनो प्रभावशाली नेता मन्त्रीनि प्रेसार फैबो माखायका गबो हायतांग थु जारासिन टीचर तंनाय रकबो प्रेसार ताकलायथुं जों नाया गमो काजेनि चिनि चिकन डिमान्ड हंपानो अब चिनि फ्यूचर रिलेटेड अमो अनेक इशू कटर नि जों मानो कारण चिनि स्टूडेंट डकनि फ्यूचर दङ जागा चिनि बसाबतिनि अ जागा रिलेटेड दङ गाउन बगै जों नाया कुन मते फनो जों चिनि अ रोमान क ब्रक बासानो क ब्रक सब्जेक्ट न रोमान हरबाय मासैनो अब चिनि डिमान्ड सार ताइ कैसे कक गम हाय लाइ थांनाय ताहा सकांग सुं नुगै मानखा बा हाति बारसा सकांगो एडवाइजरी कमिटी फॉर कब्रक डेवलपमेंट चेयरमैन डॉक्टर अतुल देवबर्मा बो
o Roman script ni o san mong no tini bo sak no bo oppose khakia tai bo Bengali by script simino bo impose khani kok saka obno tai hase krengoi no jotono sejamani kok saka tam hinge sing 99% sing jotono accept khayu jotono se Roman script na yunge bo simis aro kebengwi tongoti prasa bai bo dofer kaisen bichingo obon tini phirong bahing actually san thang ke chini Dr. Otul je chini kasam MLA bo busuk ti prasar bai tong to yabon ro jotono siwo কারণ বহাই বরক গাঙ্কে যে কোনো জায়গা তিপ্রাসন হামকরাইকে বোমা কেবেং না যে জায়গা তিপ্রাসর যতন গসিনা কা 21 ডিসেম্বর ট্রিং নই কিন্তু বত্রিং এগেন্স ওমা না ফাইকাব তাবো কবরক তিপ্রাসর কবর রুমান হরব ন যতন অ্যাকসেপ্ট খাই দङ आ জায়গা বোমা নাং ফাইনে বরন বাকে সামংকে কাইসনো যে জায়গা তিপ্রাসর নায় আর কেবেং না বাকে ডক্টর আউতুল হাই বরং ন কাইসা চিনি বইনো বয়াসলে দুস্ক্রই বনো আমতিকে স্নাম জাগো যে নং আমতিকে সাদি হই জায়গা যেমন जों গণমুক্তি পরিষদন जों নুখাগে যে সিপিএম গভর্নমেন্ট তংফুরো গমা নেতা তংআম হাই বুং সালিয়া বরক বাহাকেন চংই রহস গভর্নমেন্ট বাই নরক তিপ্রাসর যে জায়গা ডিমান্ড খায় তিপ্রাসর যে জায়গা হামকায়ন থাঙ্গো আর থাং কেবিং নি দনি রহর জাগো অবনো নুগো যে বতো সমাজনি একচুয়ালি বহিষ্কার বরকসি যে ডক্টর অতুল হাই বরক হাই বরনকে কমিটির চেয়ারম্যান চংই যারা কবর হামজেন চংই বতিনি আমনো বরক ফায়দা খাইরি দংতা গমো বিনি বুদুসলাই গ্রই বেচারা বতাং খাইনেবা पार्टी खायो इनका पार्टी बेली हरजागा थां खाइ दिनै इनका ब आमथिं मा तंखा आसे दा अम हायराव आंखाय न तांला सिदाम ति पार्टी ता तंदा मु सावां जदि निनि अधिकान नों सानि मैया निनि अधिकान नों कक साइ मैया निनि मान थाने नों नाइ मैया आंका आमति पार्टी रो जों तंगे जों जावनि आंखाय मानथाना आपिल खायो ता गेबो हैन गा मियाराव आंथिं साका जों काउमा आसक लाइनि खोनावो किन्तु पजिटिभ कुनु चिन रिजाल्ट करे इनका जों आसक ताम लाभ साला आउन बगैनो सावो ब्रक सनो सावो स्ट्राइक खाई कुनो सल्यूशन करे बन खाई कुनो स्ट्राइक कुनो सल्यूशन करे मतो बरक के मुसुंगियाबले बरत बाददंगि माथांगो सरकारनो जे खरां रहन ताम लामा तंसाला सिंगल लामा तंगो जेता पब्लिक बखा दुमानो जों मा फुनुगोता गमनि बगैनो बरक पब्लिक तिन जलो पाले फाइ दंगोता सर पाइथने कोकमन तंगनाय बोर्ड एग्जाम फाइननि टाइटल सफान जकालिया इंगा अमहाय सिचुएशन न हासि गनाङै ताबो उफला काफला नांलाय तंलायो रों सोरना रों बिसिङो बाहायनो बेलानि कन्फ्युजन तंग तंलायो इंगा अमहाय के तिनिनि ओ इनडिफिनिट जे स्ट्राइक जे चेंजागिरि मान तिनिनि थेका अबरनो नगुइ हासि हाफांनि बुखाखते गसिमुं दा फाइनो बा तमनो गसिमुं फाया गांके बसखां जरा बुमहाय सिचुएशन ओंनाय तामके एग्जाम बगानाय तंमाबा गभर्नमेन्ट नि थानि जों आपिल त खायनाय बरक जन যদি চিন ডিমান্ড গসিনা করতে হবে আর কংগ্রাচুলেশন जोंबन कॉन्ग्रेचुलेशन खायो किंतु बरक जदि पॉजिटिव रिजल्ट लिया चिन डिमांड गसिना खाय जों किंतु कन्टिन्यू जों खाय थानाय दिनै याखा खोनाबो खायनाय जों कन्टिन्यू खाय थानाय जों लेट्स सी सरकारनि तामो चिन्ता धारणा दं जों आफन नुगै पाइनाय जे सरकार की गोबिंदा जे कब्रनो हामजा गया जे बरकनि कब्रन प्रतिबरनि कोनो माने डेभलप खायनि बगै बानि कोनो परिकल्पना करै ना एकदम तिब्रासनो हामजा गया और जों किन प्रमाण थानाय ता औरनो प्रूफ थानाय हामबाय बेलाय हामबाय सा जराबानि बगै देबायसे Hello there, welcome once again to Chini Korang. Now I have with Tamskau. South East Division. Gahaino hai teusha ani logiwo belaino nangkumani sar MDC Ganesh Deborma bo phaisok paijak out Champaknagar thayo bridge busango tinini indefinite strike no successful khanya bagai tai
TSF tai TISF ni student organization bai o ringhorjak strike no support khanya ni baga chini MDC sar phaisok pajak ge sar no pulen lam so chini khorang aw hambai chini khorang no norok tini ano o je जों TSF tai TSF ni je root block ni salo norok bai malai mamon bai hambai ge sar जों to nugi mangkha hasi ganangai o roman script tui ni belai no tungfa lai tong layo engkai board examination फाइनल बटाई तालसा पन सकालिया ओमाहाय जरावो हास्ते हापंनि बुखाक्ति गसिमंग रजगे हांगके तिप्रा हास्ते गनांग बुमाहाय सिचुएशन अंगै थांनो आबरो के सायखनादि ताई हापंनि बुखाक्ति गसिमंग दा फाइनो फाया जोंथ राजनीतिक पॉलिटिकल खायो हमपना ओ जे तिनि जे आंदोलन अब कोनो माने पॉलिटिकल या अब हंके चिनि तिप्रा सरकने कायसा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा तिप्रासाना पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जों अजागा तिनि जों अजागा सपोर्ट माखायमोन अब जों तिनि आंगरा एमडीसी नि फायमोन या अब आं खरकस तिप्रासाङै फायमोन इसे तामनि बागै हेगे जों सायमोन सिनि जे चिरायरक बनि भबिष्यत बरक असक बसर कत कत सिपिएम 25 बसर चाइथाङा कसारा 5 बसर प्राय 35 बसर 40 बसर हायसाय थांमोन परेबो उमसक जों जाला फाया फियाबा ताबक जों बीजेपी आईपीएफ नि गवर्नमेंट फायमोन परे जे अमा हायके हठात खायै जों आगे साइमानो टीवीएस एबा जों सीबीएस बुट जार जन्म जों माने जों जे लिपि हायके जों स्क्रिप्ट बाय सैमानो फेबा हठात खाय ताबके जों खनाका जे अजागाव बांला स्क्रिप्ट बाय सैमानो मा सैनाय रोमान स्क्रिप्ट सिगेंगा बरना एफआईआर खायने हाय रखने जों खना माने बने बागै जों साइमाने आनी कक सैनानै आनी बासानो सानानै आं तामो बाय खायनाय तामो बाय सैनाय अब जों तिप्रासानि व्यापार सी अब जों बिसि खालाय खानांगौ तामनि बागै जों तिप्रासा सिनि भबिष्यत सिनि सरायरक जदि नों ताबक अजागाव जोंना कन्फ्यूज खालाय दंखा सरायरक कन्फ्यूज खालाय दंखा तामो परिनाय तामो परिया आदं मादं हाय खालाय दंखा सिन सरायरक भबिष्यत बोरै हाबियांनाय कारण सरायरक जदि नोंरा रोमान स्क्रिप्ट सिगांके फेल दंना पास दंना हाय केस दारजोंना अब हाय प्रॉब्लम दं बांलाबो माया बायके सिनाय कारण आं इंग्लिश रायफांजन सिबां केजी 1 सिम जुदि इंग्लिश परि फैके हांकाय बाहाय किला आं बांला हतात खा अ जरान बागै सिमे आं सिमानायबा बन बागै जों सायमोन सिनि बस मासनि 16 17 को सिन एग्जाम दंनाय अ जराव को जों सोरगमान नाय बा सिनि सराय रखा बके सैमन नाय तार माने अब बाध्यता सिनि सराय रखना फेलेङै क्लायै तंथं बनि थिनां हायके बं भबिष्यत ता साथों अब नायमानि हने आं वानसु बने बगैनो आं चिनि बर रखना आं ककनो सानामो जोङो नरक जेसा पार्टीफोर खादि जनजाति मोर्चा पाइदि हायके निनि सीपीएम जतले जों लुगै दङ जत उस्तुदन नरक जों खाय दङ अब नों जेसा पार्टीफोर खायदि नों तिरपुर हावन तंनाय तिरपुर हाव तंनाय नों आन्दोलन खायनि बेसाबतैनो नों बंस बलिनो नों तिसै मातलांनाय निनि अब बासानो जों असक थाय खायमानि परे ताबसक जरे खाय नों जारा जारा जनजाति तंनाय रख हायके आईपीएफ जारा खाय तंनाय दफान बागै अनेक किछु सामं खाय फैनो आंनि जेबो सालजा आईपीएफ खाय फैनो फियाबा अबनो तयै तैतमन नासिं जों नाय तंबा बसंग परीक्षा अ मासनि बिसिंसो परीक्षा नाय तैतमन नासिं जानि आं खनाका आईपीएफ नि रक मिया थाङै बीजेपी आको मालाय मुख्यमंत्री मालाय कक सालाय खनाका तामनो नासिं जाकनाय औ नासिं जानाय तै जरा करिबले निनि 16 17 तारिख जुदि एग्जाम दं हांका अब नासिङै बफर खायने बफर खाय हांका हाकिन पारंगे तारमाने चराय भबिष्यत अन्न कारण देखि मकलायो आनि मते चराय नरक अब ता नर फेलंग बायदि मकलायो माने ओ बाते मारना ओ कता मारे हमाय अब हाकिन जों सेस खालायनि खा बनि बगैनो जों अब उल्लेख मा खायगा जों अब बगैनो चिन्ति प्रसारकना मथांना बगैनो जों आलादा राज्य मा सानो हायगा जों आलादा राज्य सानो जों प्रश्न फाया कारण जों ति प्रसारक जेथिं दिनै थकाय जों गोबां मोजां जों थकाय जमन बगैनो जों अब बगैनो मा सानो सार ताके सुंगमुं कामनो लाइ थांनाय हाति बारसा बारनि सिगाङाव TSF TISF ताइ आरएसके सिम थारक